இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை மறுபடியும் இன்றைக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you in the name of Jesus for the second part on the topic John the Baptist. யோவான் ஸ்நானன் என்பவரை பற்றி பேசுகின்ற அந்த செய்தியின் இரண்டாவது பாகத்துக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். යෝහන් බෞතිස්ත ගැන කතා කරන්නව ඒ දේශනාවේ දෙවෙනි කොටසට ඔබට කැඳවනවා. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சொன்னேன். ගිය සතියට කලින් සතිය කිව්වා நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பேச போகிறேன் என்று. මම ඊළඟ සතියට පස්සේ සතිය මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தாரே யோவான் ஸ்நானன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මාර්ගයේ සාධන පිණිස ආවා වූ යෝහන් බෞතිස්ත அந்த வழியை ஆயத்தம் பண்ணுதல் என்றால் என்ன என்று இன்றைக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்று சொன்னேன். ඒ මාර්ගය හැදුවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අද කතා කරනවා කියලා I කිව්වා. told you 2 Sundays ago that 2 Sundays later I will unravel the mystery of John the Baptist preparing the way for the Messiah, what it is for him to prepare the way for the Messiah. அத்தோடு நான் சொன்னேன் ඒ වගේම මම කිව්වා யோவான் ஸ்நானனுடைய மரணம் இயேசுவை எந்த விதத்தில் பாதித்தது என்று சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்று. යෝහන් බෞතිස්තගේ මරණය කොයි ආකාරයෙන්ද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බලපෑම් කරේ කියලා අපි කියන්නම් කියලා. I also told you that I will explain what the death of John the Baptist did emotionally to Jesus. So we have two things to concentrate today, okay? இன்றைக்கு இரண்டு காரியங்கள் இருக்கின்றன நாம் படிப்பதற்கு. අද කාරණා දෙකක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. இப்போ முதலாவது පළමු කොට வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தார் என்றால் என்ன? මාර්ගය සූදානම් කරන්න ආවා කියන්නේ මොකද්ද? இப்போ நான் உங்களுக்கு யோவான் ஸ்நானனை பற்றின பல நுணுக்கமான விவரங்களை உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன், அப்படிதானே? යෝහන් බෞතිස්ත ගැන බොහෝ කාරණා ඔබට කියලා දුන්නා එදා. I had given you a lot of details pertaining to John the Baptist, okay, didn't I? I told you how he was full of the Holy Spirit when he was in the mother's womb. தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியால் நிரம்பி இருந்தார் என்று சொன்னேன். තමුන්ගේ මව්ගේ කුසේ එද්දීම ආත්මයන් වහන්සේ තුල පූර්ණව හිටියා කියලා කියලා දුන්නා. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டு வந்தவர் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். යෙසායා අනාගත වාර්තුන්ගේ ප්‍රකාශ පරිදි ඒ ප්‍රකාශය මේ ඔප්පු කරන්න ආව කියලා කිව්වා. I told you how prophet Isaiah 700 years before John the Baptist came predicted of his coming. அத்தோடு நான் சொன்னேன் 30 வயதில் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கும்ரானுக்கு போய் எஸ்ஸீன்களோடு ஒரு எஸ்ஸீனாய் 4 மாதங்கள் இருந்தார் என்று. ඒ වගේම මම කිව්වා අවුරුදු 30 දී ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා කුම්රාන් වල එසිස්වරයෙක් විදියට මාස 4ක් ඔහු ජීවත් වුණා කියලා. I explained how he went away from his home at the age of 30 all the way to the Dead Sea to the Qumran community, and he became a member of the Essenes, remember, where he stayed and lived for the next 4 months. The reason being, well, I explained how the Essenes exited from their regular lives and withdrew into solidarity to inscribe copies of scripture. எப்படி அந்த எஸ்ஸீன்கள் தங்களது அன்றாட வாழ்வை விட்டு வெளியேறி එසිස්වර කොහොමද තමුන්ගේ ජීවිතෙන් ඒ එළියට හිටියා ගත කරා ඔය ජීවිතෙන් එළියට ඇවිල්ලා அவர்கள் வேதத்தினுடைய பிரதியாக்கங்களை செய்து கொண்டு கும்ரானிலே வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඕනේ බයිබලයේ දේවල් පිටපත් කරමින් කොහොමද කුම්රාන් වල ජීවත් වුනේ කියලා. அந்த பிரதிகள் கூட நமக்கு 1948 கிடைத்தன என்று சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ පිටපත් පවා අපිට 1948 දී හම්බුණා කියලා ඔබට කිව්වා. Remember, some of those Dead Sea Scrolls were discovered in 1948, Qumran scrolls. Okay, then I also explained that John the Baptist wore camel hair raiment and ate locusts and honey, which were the customs of the Essenes. அந்த எஸ்ஸீன்களினுடைய பழக்க வழக்கத்துக்கு அமைய එසින් සොරුන්ගේ ගතිපැවතුම් අනුව அந்த யோவான் ஸ்நானன் ஒட்டக மயிருடையை உடுத்திக்கொண்டு வெட்டுக்கிளிகளையும் காட்டுத்தேனையும் சாப்பிட்டார் என்று. යෝහන් බෞතිස්තේ ඔට්ටු හමක් ඇඳගෙන ඒ වගේම පළං ගැටියොත් මීපැණිත් කෑව කියලා කිව්වා. ஒட்டு ஹம නෙවෙයි, ஒட்டு லோங்.
හොටෝ හැම පරවගෙන එයා ජීවත් වුණා නම් මැරෙයි. මොකද රස්නෙට. ஓகே லோம். ஓகே ஒட்டக மயிர். கோரே இன்னதா. அப்போ இப்போ அடுத்தது நான் சொன்னேன். ඊළඟට කිව්වා எப்படி அந்த ஜனங்கள் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே என்று பிரசங்கித்த ஒருவருடைய பிரசங்கத்தை வாயை பிளந்து கொண்டு கேட்டார்கள் அவரை எதிர்க்காமல் என்று. ඒ වගේම කිව්වා පොළොන් වංශය කියලා යොහන් කෑ ගහද්දී මේ මිනිස්සු ඔහුට පහර නොදී එහෙම නැත්නම් ඔහුට හිංසාවක් නොකර ඇයි අහගෙන හිටියේ කියලා. I also explained why the people tolerated. In fact, more than toleration, they took heed to the vituperative messages of John the Baptist, who addressed them the children of vipers, sons of vipers. Why? Because they had never seen any scene come out in the public and preach. So they were flabbergasted, shocked to smithereens, and took on board everything that he said. அப்போ எசீம்கள் வெளியே வந்து பேசுவது கிடையாது. ඒ කියන්නේ එසින්සර් එළියට ඇවිල්ලා කතා කරනවා බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ஆனால் இங்கே இவர் ஒருவர் வந்து கத்துகிறார். ඒ වුණාට වෙන්නේ එක්කෙනෙක් කියලා කෑ ගහනවා. ஆகவே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போன ஜனங்கள் வந்து வாயை பிளந்து கொண்டு கேட்கின்றார்கள். ඒ නිසා පුදුමයටපත් වුණා මිනිස්සු පිරිලා කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. அவர் திட்டுவது கூட அவர்களுக்கு வலிக்கவில்லை, மாறாக ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணியது. එයා බණින එකෙන්වත් ඒගොල්ලෝ වේදනාවටපත් වුණා. ඒ මේක පුදුම භයංකර දෙයක් නිසා. இப்போ அவர் வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தது என்றால் என்ன என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් ඔහු මාර්ගය හදන්න ආවේ කොහොමද කියන එක ඔබට කියලා දෙන්නම්. இயேசு ஏன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇයි මේ ලෝකෙට ආවේ? I'm going to explain what it is for John the Baptist to pave the way or prepare the way for the Messiah. Why did Jesus come? Jesus came to die for our sins on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக மரிப்பதற்கு இயேசு வந்தார். කල්වාරි කුරුසේ අපි උදෙසා මැරෙන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවේ. என்ன நடந்தது பரலோகத்திலே? මොනවද සිද්ධ වුනේ ස්වර්ගයේ? சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். තායික්මනින් කියන්න. ஏனென்றால் கேட்டியங்க ஏனென்றால் வேறு பிரசங்கங்களிலே நான் இதை விளக்கப்படுத்தி இருக்கிறேன். ஓகேயா? ඇයි කියනවනම් වෙනත් දේශනාවල මම මේක විස්තර කරලා කියලා දීලා තියෙනවා. நமக்கு தெரியும் நாம் ஆதியாகமம் 1:1 நிறைய படித்திருக்கிறோம். අපි දන්නවා අපි උප්පත්ති 1:1 බොහෝසේ ඉගෙන ගත්තා. ஆகவே தேவன் திரித்துவமாய் இருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිත්වයක් ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවා. தேவனுடைய நீதி சொல்லுகிறது மனுஷன் பாவம் செய்தால் அவன் சாகவே வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කියනවා මිනිස්සු පාපය කරා නම් ඔහු මැරෙන්න ඕනේ කියලා. We have studied Genesis 1:1 at length, haven't we? And we know that the wages of sin is death, not necros death but thanatos death. அந்த மரணம் necros மரணம் அல்ல, thanatos மரணம். ඒ මරණය නෙක්‍රෝස් මරණය නෙමෙයි තැනටෝස් මරණය. அப்போ அந்த thanatos மரணத்தை மனிதன் மறிக்க முடியாதபடியினால் ඒ තැනටෝස් මරණය මනුෂ්‍යයාට මැරෙන්න බැරි නිසා தேவனுடைய நீதி சொல்லுகிறது දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කියනවා சதா காலத்துக்கும் நீ நரகத்துக்கு போக வேண்டும். සදා කාලට උඹ අපායට යන්න ඕනේ කියලා. So since we cannot die, man cannot die the thanatos death and then live, God's justice says or edicts that man should be tormented in hell forever. அப்போ தேவனுடைய கிருபை சொல்லுகிறது ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කියනවා மனிதனுக்கு முடியாததை நான் போய் செய்கிறேன் என்று. මනුෂ්‍යයාට කරන්න බැරි දේ මම ගිහිල්ලා කරන්නම් කියලා. So the grace of God says, okay, I shall descend onto the earth and do what man cannot do. So the grace of God came as Jesus. தேவனுடைய கிருபை இயேசுவாக உலகத்துக்கு வந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය යේසුස් වහන්සේ විදිහට මේ ලෝකෙට ආවා. தேவனுடைய கிருபை எதற்கு வந்தது? දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මොන හේතුව නිසාද ආවේ? தேவனுடைய நீதிக்கு தேவையான தனட்டோஸ் மரணத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொள்ள. சரியா? දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට අවශ්‍ය තැන්ටෝස් මරණය තමුන් වෙනුවෙන්ම විඳගන්න. Why did the grace of God come down? In order to die the thanatos death which man cannot die, and the grace of God was going to go through the thanatos to meet the requirements of the justice or the righteousness of God. Okay? Does that make sense?
இறையியல் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். දේව ධර්මය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි ඉගෙනගෙන ඉන්නවා දැන්. We are learning theology here. Listen to this very carefully. In order to provide what the righteousness of God demands, the grace of God comes as a human and dies the Thanatos death. தேவனுடைய நீதிக்கு தேவையானதுக்கு ஏற்ப දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට අවශ්‍ය දේ සපයන්න தேவனுடைய கிருபை இயேசுவாக இறங்கி வந்து දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ප්‍රේමය යේසුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඇවිල්ලා நம்ம කියන්න නැති ඒවා කියන්න බෑ. ප්‍රේමය කිව්වේ නෑනේ. එතකොට තියොලොජි අප්සෙට් යනවානේ. ஓகே? கிருபை இறங்கி வந்து தனட்டோஸாக மரிக்கிறது. අනුග්‍රහය බැස ඇවිල්ලා තැනටෝස් විදියට මැරෙන්න. இப்போ யோவான் ஸ்நானன் யோர்தானிலே ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். දැන් යොහාන් බෞතිස්ත යෝර්දානයේ බෞතිස්මය දෙමින් ඉන්නවා. John the Baptist was baptizing people in river Jordan. திடீரென இயேசு அங்கு வருகிறார். එකපාරටම යේසුස් වහන්සේ එතෙන් දෙනවා. இயேசுவை கண்டவுடன் யோவான் சத்தம் போட்டு சொல்லுகிறான், இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க போகின்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැක්ක ගම යොහාන් බෞතිස්ත කෑ ගහලා කියනවා වෙන්න ලෝකේ පාපය දරා ගන්නව බැටළු පැටවano එනවා කියලා. Jesus comes to the river Jordan to be baptized by John. And upon seeing Jesus, John is yelling, wow, the Lamb of God who is going to die for the entire sin of the world. Remember? Remember that? ஞாபகம் இருக்குதா? ඒක මතකද? அப்போ இவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ඒ කියන්නේ මෙයා බලාපොරොත්තු උනේම නැහැ. யோவான் அப்படியே போகிறவர் திரும்பி தன் பக்கத்துக்கு வருவார் என்று. යොහාන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එහෙම යන්න කෙනා ආපහු හැරිලා තමන්ගේ පැත්තට එයි කියලා. John least expected Jesus to turn and come towards him. போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார், அதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க போகிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று. ඒ කියන්නේ යන්න කෙනාව පෙන්නලා කියනවා අන්න ලෝකේ පාපය දරා ගන්නට ආවා වූ බැටළු පැටවano කියලා. When Jesus was going somewhere, John said, look, that's the lamb of God which is going to bear the sins of the world upon himself. But then Jesus turns and comes to John, to the river. இயேசு என்ன செய்கிறார்? அப்படியே திரும்பி யோவான் இடத்துல வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? එහෙම්මම හැරිලා යොහාන් වෙතට ආපහු ආවා. வந்தவர் தண்ணீருக்கு இறங்குகிறார் யோவான் இடத்துல ஞானஸ்நானம் எடுக்க. දැන් ඒ ආපු කෙනා ගඟට බැහැලා යොහාන් ගාවට එනවා බෞතිස්මය ලබා ගන්න පිණිස. இவனுக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறி விட்டது. මෙයාට ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය සේරම මාරුණා. மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். මත්තේයු 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙළ ගන්න. 13-14 வாசிப்போம். 13 සහ 14 වෙනි පද කියවමු. Let's read Matthew chapter 3 verses 13 and 14. அப்பொழுது யோவானால் ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கு இயேசு கலிலேயாவை விட்டு யோர்தானுக்கு அருகே அவனிடத்தில் வந்தார். 13 கேவாண்டே. එකල යේසුස් වහන්සේ යොහාන්ගෙන් බෞතිස්මය ලබන පිණිස ගලිලේ සිට යෝර්දානට ආසේක. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. 14வது வசனம் சொல்லுகிறது, யோவான் அவருக்கு தடை செய்து, நான் உம்மாலே ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டியதா இருக்க நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான். 14 වෙනි පදේ කියනවා නමුත් යොහාන් උන්වහන්සේ වළක්වමින් ඔබගෙන් බෞතිස්මය ලබන්නට මට යුතුව තිබියදී ඔබ මාවතට එනසේක්දයි කීවේය. Verse 14, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? அதற்கு இயேசு பதில் சொல்லுகிறார். இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக, இப்பொழுது இடம் கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது அவருக்கு இடம் கொடுத்தான். 15 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් යේසුස් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් දැනට ඉඩ හරින්න මක් නිසාද මෙසේ සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් සම්පූර්ණ කරන්නට අපට සුදුසුයයි කීසේක. And verse 15, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Wow! உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது இந்த வசனத்திலே? මේ වචනය ඔබට මොනවද තේරෙන්නේ? What did you see in this verse? யோவான் சொல்லுகிறார், යොහාන් කියනවා நீர் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும்.
ඔබ මට බෞතිස්මය දෙන්න. ஏனென்றால் நான் தான் பாவி, நீர் பரிசுத்தர். ඇයි කියනවා මම තමා පව්කාරයා ඔබ වහන්සේ සුද්ධවන්තයි. ஏனென்றால் யோவான் ஏன் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்? போன முறை சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඇයි හැබැයි යෝහන් බෞතිස්මය දුන්නේ කෙනෙක් ගිය සතිය කියලා දුන්නා. ஏனென்றால் அவர்கள் எசேன்கள் காலையிலே ஒரு தடவையும் மாலையிலே ஒரு தடவையும் தண்ணீருக்குள்ளே இறங்கி 3 முறை மூழ்கி சுத்திகரித்துக் கொண்டு வெளியே வருவார்கள். ඇයි කියනවා නම් එසින්සරු උදේ එක සැරයකුත් සවස එක සැරයකුත් වතුරට බහැලා 3 සැරයක් වතුර එබිලා උඩට එන එක ඒගොල්ලෝ පුරුද්දක් විදිහට කරා. The reason why John was baptizing was explained by me in the foregone episode. I explained how the Essenes would go into the water, immerse themselves 3 times before alighting from the tank. That they did twice a day, morning and evening. And when John preached the message of repentance, when people wanted to repent, John implemented the Essene way of cleansing in a way that they would come and be immersed and go. அப்போ யோவான் என்ன செய்தார்? එතකොට යෝහන් මොනවද කරේ? மனம் திரும்புகிற பிரசங்கத்தை பண்ணும்போது පසුතැවීමේ දේශනාව කරනකොට மனம் திரும்பி வருகின்றவர்களை පසුතැවිලා එන පුද්ගලයන්ව எஸ்ஸேன்களின் முறையின்படி தண்ணீருக்குள் அமிழ்த்தி சுத்திகரித்து அனுப்பினார். එසින් සොරුන්ගේ ක්‍රමයේ විදිහට ජලය ඔබලා සුද්ධ කරලා එළියට යවුවා. வருகிறார் இயேசு. එන්නේ යේසුස් වහන්සේ දැන්. இவன் குழம்பி போனான். දැන් මෙයා අවුල් වුණා. நீர் பாவி அல்ல, ඔබ වහන්සේ පව්කාරයෙක් නෙවෙයි. நான் உம்மை கழுவுவதா? මම ඔබ වහන්සේ හොදන්න ඕනද? நீர் அல்லவா என்னை கழுவ வேண்டும். ඔබ වහන්සේ නෙවෙයිද මාව හොදන්න ඕනේ? So when John came towards John to be baptized, John was highly perturbed. He is saying, wow, no, wait, you got to cleanse me. I can't cleanse you. You are holy. What did Jesus say? இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? இப்போதைக்கு இடம் கொடு. දැනට ඉඩ හරින්න. Suffer me now. In other words, allow me now. இப்படி මෙහෙම எல்லா හැමෝම හැම நீதியையும் நிலைநாட்டுவது நமக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது. හැම ධර්මිෂ්ඨකමක්ම ඉෂ්ට කරන පිණිස He says, allow me, for thus we can fulfill righteousness, the requirements of righteousness. என்ன சொல்லுகிறார்? මොනවද කියන්නේ? நீதிக்கு தேவையானதை கொடுக்க கிருபை நான் வந்திருக்கிறேன். ධර්මිෂ්ඨකමට අවශ්‍ය දේ දෙන්න අනුග්‍රහය වෙන මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Grace of God, namely me, I've come down to provide something for righteousness. எல்லா நீதியையும், all righteousness. සියලු ධර්මිෂ්ඨකම් I am the grace of God. நான் தான் தேவனுடைய கிருபை. මම තමා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. நான் நீதிக்கு ஏற்றதை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். මම ධර්මිෂ්ඨකමට ඕන දේ දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. I have come to provide what the righteousness requires. This is one of those. இது அவற்றில் ஒன்று. මේක ඉඩ හරින්න. මේක ඒවායින් එකක්. This is one of those. Allow me. எனக்கு இடம் கொடு. මට ඉඩ හරින්න. அதாவது இயேசு என்ன செய்கிறார்? ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? எஸ்ஸேன்கள் உருவாக்கின அந்த சுத்திகரிப்பு முறையை ඒ එසින්සරු ආරම්භ කරාවේ සුද්ධ කිරීමේ ක්‍රමයට அங்கீகரிக்கிறார். ඒක අනුමත කරනවා. Jesus here is sanctioning the purification system inaugurated by the Essenes. Can you see that? அது புரிகிறதா? ඒක තේරෙනවද? ஞானஸ்நானத்தை இயேசு அங்கீகரிக்கிறார். බෞතිස්මය යේසුස් වහන්සේ අනුමත කරනවා. எந்த அளவுக்கு? කොයිතරමටද? எந்த அளவுக்கு? කොයිතරමටද? தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் அளவுக்கு. ඒ කියන්නේ තමන් වහන්සේම බෞතිස්මය ගන්න තරමට. To what extent did Jesus sanctioned it? To the extent where he himself obeyed in water baptism. Wow! எவ்வளவு பெரிய காரியம் பாருங்க. කොච්චර විශාල කාර්යයක්ද බලන්න. மற்றவெல்லாம் எடு, நான் அதை அனுமதிக்கிறேன் என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை. අනිත් අයට කරන්න මම ඒක අනුමත කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. அவரும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார். උන්වහන්සේත් බෞතිස්මය ගන්නවා. யோவானுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? இயேசுவை அமுக்கி எடுக்கும் போது
යොහන්ට කොහොම තියන්නේ නැද්ද යේසුස් වහන්සේ ඔබලා ගනිද්දි? When Jesus sanctioned, he didn't say, okay, I sanction it, okay? So everybody receive water baptism. But he himself is obeying in waters of baptism. Imagine the feeling of John. I am baptizing Jesus. அப்போ ஞானஸ்நானம் எவ்வளவு முக்கியம்? එතකොට බෞතිස්මය කොතරම් වැදගත්ද? See how important baptism is? இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. දැන් කියන්නම් අහගන්න. யோவான் இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தது என்ன தெரியுமா? යොහාන් යේසුස් වහන්සේට කිට මාර්ගය හදන්න ආවේ කොහොමද දන්නවද? ஞான ஸ்நானத்தை அறிமுகப்படுத்தினது. බෞතිස්මය හඳුන්වා දෙමින්. Do you know what it is for John to have prepared the way for the Messiah? None other than water baptism. ஞான ஸ்நானத்தை அறிமுகப்படுத்துவதுதான் மேசியாவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணியது. බෞතිස්මය අනුමත කිරීම තුලින් තමා මෙසියස් වහන්සේට මාර්ගය සෑදීම කියන්නේ. John prepared the way for the Messiah by introducing baptism. That's it. And I'm going to explain that. இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன். මේක මම පැහැදිලි කරලා යන්න ඔබට. ஒரு ஆள் செய்த குற்றத்துக்கு இன்னொரு ஆள் தண்டனை அனுபவித்தால் அது நீதியா? එක්කෙනෙක් කරාව වරදකට තව කෙනෙක් මේ වරද පිළිගත එහෙම නැත්නම් දඬුවම් ලැබුණා ඒක නිය ධර්මිෂ්ඨකමද? Is it just for somebody to be punished for somebody else's crimes? No. The criminal needs to be punished. தவறு செய்தவன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். වරද කරපු කෙනා දඬුවම් ලබන්න ඕනේ. உலக நீதியே அப்படி என்றால் அதையெல்லாம் விட உயர்ந்த தேவ நீதி அப்படி அல்லவா இருக்க வேண்டும்? ලෝක නීතියම එහෙමනම් ඊට වඩා ඉහත වෙන්නා වූ ස්වර්ගීය නීතිය ඊට වඩා එහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ නේද? The justice of God, which is way higher than any justice of man, should implement justice in a just manner. The criminal should be punished, not somebody who is innocent. ஒரு அப்பாவி குற்றவாளி அல்லாத சுத்தவாளி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. එක නිර්දෝෂිකයෙක් එහෙම නැත්නම් වරදට ලක් නොවු කෙනෙක් දඬුවම් ලබන්න හොඳ නැහැ. எத்தனை பேர் தமிழ் படம் பார்த்திருக்கீங்க? කී දෙනෙක් දෙමළ චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවද? உடக்காய் බලලා තියෙනවා. முதல்ல பாண்டியர் கையை தூக்குறது கெவின். கவனிங்க, நிறைய தமிழ் படத்துல இப்படி சொல்லுவாங்க. බොහෝ දෙමළ චිත්‍රපටිවල මෙහෙම කියනවා. 1000 குற்றவாளிகள் தண்டிக்கலாம், தப்பிக்கலாம். දහස් ගණන් වැරදිකාරයෝ නිදහස් විය හැකියි. ஆனா ஒரு சுத்தவாளி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது. கேட்டிருக்கீங்களா? හැබැයි එක නිර්දෝෂිකයෙක්වත් දඬුවම් නොලැබිය යුතුයි. In a lot of Tamil movies they have a saying, they say 1000 criminals can escape, but not a single innocent should be punished. இப்போ இயேசு வந்து சிலுவையிலே செத்தாரே, அவர் குற்றவாளியா? දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කුරුසියේ මැරුණානේ. උන්වහන්සේ වරදකරුවෙක්ද? அவர் பாவியா? උන්වහන්සේ පව්කාරයෙක්ද? Now Jesus came and died on the cross. Was he a sinner? Was he a criminal? No. Who were the sinners? Who were the criminals? யார் அந்த குற்றவாளிகள்? யார் அந்த பாவிகள்? කවුද වැරදිකාරයා? කවුද පව්කාරයා? No. මම. We, right? We. අපි. நானும் நீங்களும் தான். ඔබත් මමත් තමයි. அப்போ குற்றமில்லாத பாவமில்லாத இயேசு தண்டிக்கப்பட்டாரே. එහෙමනම් වරදකාරයෙක් නොවන පව්කාරයෙක් නොවන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දඬුවම් ලැබුවානේ. அதனால் நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியுமா? එහෙමනම් මට ඒක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. நானும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். මමත් දඬුවම් ලැබිය යුතුයි. I cannot just escape because an innocent Jesus took on him all the punishments that I deserve. I have to go through those punishments. நான் அந்த தண்டனைகளை அனுபவிக்க வேண்டும். මම ඒ දඬුවම අත්දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලබන්න ඕනේ. நான் செய்த குற்றத்துக்கு நான் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். මම කරපු වරදට මම දඬුවම් ලැබිය යුතුයි. I have to be punished for the crimes I've committed. ஆகவே நான் நீங்கள் இயேசுவோடு சிலுவையில் மரிக்க வேண்டும். ඒ නිසා මම ඔබ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ස්වර්ගයේ මැරෙන්න ඕනේ. You and I should die on the cross with Jesus. Can we? முடியுமா எங்களால்? අපිට පුළුවන් දෙද? முடியாது. බෑ. ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார்? හැබැයි යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? அந்த ஞான ஸ்நானத்தை எடுத்து ඒ බෞතිස්මය ලබාගෙන அதையே ஒரு அடையாளமாக ஆக்கி ඒක එක සංකේතයක් කරලා இயேசுவின் மரணம், அடக்கம் பண்ணப்படுதல், உயிர்த்தெழுதல் என்ற அந்த மூன்றையும்
ஞான ஸ்நானத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார். යේසුස් වහන්සේගේ මරණය, තැන්පත් කිරීම, නැවත නැගිටීම කියන ඒ කාරණා තුනම බෞතිස්මය ඇතුළට ගෙනාවා. What did Jesus do? Upon sanctioning water baptism, and then he himself received water baptism, then he took baptism as a symbol for the death, resurrection, burial and the resurrection of Jesus. So he brought his death, his burial and his resurrection into the baptism. அதனால் என்ன நடக்கிறது? එනිසා මොනවද සිද්ධ වුනේ? நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்க தண்ணீருக்குள் போகும் பொழுது මම බෞතිස්මය ලබා ගන්නට ජලය ඇතුළට நாம் අපි බෞතිස්මය ලබා ගන්නට ජලය ඇතුළට යද්දී இயேசுவோடு சிலுவையில் அறையப்படுகிறோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේක කුරුසියේ ඇන ගසනවා. மரிக்கிறோம். මැරෙනවා. தண்ணீருக்கு உள்ளே அமிழ்த்தும் போது ජලය ඇතුළට ඔබද්දී அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம். උන්වහන්සේත් එක්ක තැන්පත් කරනු ලබනවා. தண்ணீருக்கு வெளியே வரும்போது වතුරෙන් උඩට එද්දී உயிர் தெழும்புகிறோம் இயேசுவோடு. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මරණයෙන් නැගිටිනවා. So when we receive water baptism, we are crucified with Christ and we die with him. And when we are immersed, we are buried with him. And when we alight from the water, we resurrect with Jesus. அப்படி ஞான ஸ்நானத்தின் மூலம் எல்லாரும் அவனவனுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்கிறோம். එහෙම බෞතිස්මය කන්න කොටගෙන ඒ තම තමුන්ගේ දඬුවම එයා කරින් ලබා ගන්නවා. By obeying in waters of baptism, we suffer the punishment for our crimes. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි, வீட்டிலும் சரி, குடும்பத்திலும் சரி, ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ හරි, பாடசாலையிலும் சரி, එහෙම නැත්නම් විද්‍යාලේ හරி, வேலை செய்யும் இடங்களிலும் சரி, වැඩ කරන ස්ථානයේ හරි, பாதையிலே சரி, එහෙම නැත්නම් මාර්ගයේදී හරි தவறு செய்தால் தண்டனைகள் கிடைக்கின்றன அல்லவா? වැරදි කරා නම් දඬුවම ලැබෙනව නේද? அந்த எந்த தண்டனையாவது வலிக்காமல் இருக்கிறதா? ඒ මොකක් හරි දඬුවමක් අපිට රිදෙන්නේ නැතුව තියනවද? In our homes, in our families, in our schools, in our workplaces, even on the street, highways, when we commit some crimes and get caught, we are punished. Is there any punishment that is sweet? இப்போ ரோட்டில் ஹை ஸ்பீட் போனால் பனிஷ்மெண்ட் 500 ரூபா கொடுக்கும்போது இன்பமாவா இருக்குது? දැන් මාර්ගයේ අපි වේගෙන් රිය පැදෙවුවා නම් එහෙම අපිට 500ක් දඩ ගන්නවා. ඒතකොට හරි සන්තෝෂෙන් ආ කියලා 500ක් දෙන්නේ. When you are given a parking ticket or a speeding ticket, are you enjoying the punishment by paying it? No. எங்களுக்கு தண்டனை வீடுகளில் கொடுக்கும்போது අපිට දඬුවම අපිට දෙද්දී நாங்கள் செய்த குட்டி குட்டி தவறுகளுக்காக இனித்ததா? අපි කරාවේ පොඩි පොඩි වරදවල් නිසා අපිට ඒක සන්තෝෂයක්ද? உலகத்தில் எந்த தவறுக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் அந்த தண்டனை இனிக்காது. ලෝකයේ මොන දෙයකට දඬුවමක් ලැබුණත් ඒ කිසිම දඬුවමක් අපිට මිහිරි නැහැ. There is no punishment in the world that is sweet. Any punishment in any form is hurtful, sad, bitter, except for the punishments of our sin. நம்முடைய பாவங்களுக்கான அந்த தண்டனை மாத்திரமே இனிக்கும். හැබැයි අපේ පාපය උදෙසා ඉතරක් ඒ ලබන දඬුවම මිහිරි. எவ்வளவு சந்தோஷமாக ஞானஸ்நானத்துக்கு போகிறோம். කොච්චර සන්තෝෂෙන්ද බෞතිස්මය ලබා ගන්න යන්නේ. பாட்டெல்லாம் பாடுறாங்க, அந்த ஜீவ நதியின் ஓரத்தில். ඒ වගේම ගායනා කරන අර ජීවන ගඟ ළඟදී කියන ගීතිකාව. இயேசுவோட சாக போறோம், යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මැරෙන්න යනවා, தண்டனை அனுபவிக்க போறோம், දඬුවම ලබන්න යනවා. எல்லாம் பாடி வரவேற்கிறாங்க. ඒගොල්ලෝ අපිව ගායනා කරලා පිළිගන්නවා. You know, we are going to die with Christ. We are going to take upon ourselves our punishments for the sins, and people sing and welcome us to the baptismal site. Okay? அப்புறம் தண்ணீருக்குள்ள இறங்கி பாஸ்டர் சந்தோஷமா முக்கி எடுக்கறாருங்களே. ඊට පස්සේ සන්තෝෂයෙන් පාස්ටර් වතුරට බැහැවුවා අපිව ඔබලා ගන්නවා. You know, the pastor is happily immersing us into the water, and we alight from the water, and they cover us with a sheet, and wow, it's a glorious program, event. அப்போ அந்த தண்ணீர்ல இருந்து எங்களை வெளியே எடுக்கிறார்கள். එතකොට වතුරෙන් අපිව එළියට ගන්නවා. அப்புறம் ஒரு போர்வையால் போர்த்து எங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறார்கள். ඊට පස්සේ මොකක් හරි පොරවණකින් පොරවලා අපිව එළියට எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார்கள். හැමෝම දෙවියන් ප්‍රශංසා කරනවා. ஞானஸ்நானம் ஒரு இன்பமான நிகழ்ச்சியா இல்லையா சொல்லுங்க? බෞතිස්මය ලැබීම ඉතා මිහිරි දෙයක්ද නැද්ද? Wasn't your baptism a wonderful one?
You enjoyed in Jordan. You enjoyed. நீங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது சந்தோஷப்பட்டீங்க இல்லையா? ඔබ බෞතිස්මය ලබද්දී බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රීති වුණා. கொஞ்சமாவது தோணுதா அது தண்டனைன்னு? පොඩ්ඩක් හරි දන්නවද ඒක දඬුවමක් කියලා? ஆனால் அது தண்டனை. හැබැයි ඒක දඬුවමක්. செத்து இயேசுவோடு கூட மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட உயிரோடு எழும்புகிறோம். ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்தை வாசியுங்கள், வாசித்து பாருங்கள். அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார். රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මැරිලා තැන්පත් කළා නැවත නැගිටිම තමයි සංකේතවත් ගන්න. Study Romans 6. That's what it elucidates. The significance of baptism, which is the death, burial and the resurrection with Jesus. அப்ப பாருங்கள், யோவான் என்னத்தை செய்ய வந்தார்? එහෙනම් බලන්න යොහාන් මොනවා කරන්නද ආවේ? கவனிங்க. අවධානය දෙන්න. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. Listen to this carefully. இயேசுவின் மரணம், இயேசுவின் அடக்கம் பண்ணப்படுதல், இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் ஆகிய இந்த மூன்றோடும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තැන්පත් කිරීම, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත නැගිටීම කියනවා මේ කාරණා තුන நம்மை இணைத்து අපි කරන කොටගෙන අපිව සම්බන්ධ කරලා நாமும் அவரோடு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழக்கூடிய அடையாளமாகிய ஞான ஸ்நானத்தை யோவான் ஸ்நானன் நமக்கு கொடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ සමග මැරී තැන්පත් වී නැවත නැගිටින ඒ සංකේතය වන බවතිස්මය යොහන් බවතිස්ත අපි වෙනුවෙන් සූදානම් කරලා දුන්නා. John the Baptist gave us the symbolic event called baptism, which would enable us to die with Jesus, be buried with Jesus, and be born again with Jesus. இப்ப சொல்லுங்க, யோவான் ஸ்நானனை விட எந்த மனுஷனாவது எங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த நல்ல நன்மை கொடுத்திருக்கிறாரா? දැන් කියලා බලන්න අපිට කියන්න බලන්න යොහාන් බෞතිස්තට වඩා වෙන කිසිම මනුෂ්‍යයෙක් අපිට ඉතා යහපත් වූ මේ වගේ දෙයක් අපිට දීලා තියෙනවද? Has anybody else besides John the Baptist given us such a wonderful gift? நிறைய பேருக்கு யோவான் ஸ்நானனுடைய முக்கியத்துவமே தெரியாது. බොහෝ දෙනාට යොහාන් බෞතිස්තගේ වැදගත්කම තේරෙන්නේ නැහැ. Many people don't know the significance of John the Baptist. Oh yeah, he came to prepare the way for the Messiah. அவர் வழி ஆயத்தம் பண்ண வந்தார். ආයා මාර්ගය හදන්න ආපු කෙනානේ. என்ன ஓரம்போ இயேசு வண்டி வருது. வழி ஆயத்தம் பண்றாரா? அந்த கிளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு டிஃபெண்டர்ல இப்படி போவாங்களே, அதான் யோவான் ஸ்நானன். අර ලොක්කෙක් ඇද්දී අර ග්ලව්ස් දාගෙන අර මෙහෙට පිට කරගෙන අර යන්නේ ඒ වගේ මාර්ගය හදන්නවද? Prepare the way for the Messiah. I mean, was he the one who was clearing the road and asking people to move away? Jesus is coming. Come on, we need to know what it really means. அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்று தெரிய வேண்டும். ඒකේ සැබෑ අර්ථය මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. யோசித்து பாருங்கள். හිතලා බලන්න. ஞான ஸ்நானம் என்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால் බෞතිස්මය කියන දෙයක් නැති වෙලා තිබුණා නම් நமக்கு இயேசுவோடு மரிக்க முடியாது, அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட முடியாது, அவரோடு உயிர்த்தெழ முடியாது. අපිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේක මැරෙන්නත් බෑ, තැන්පත් වෙන්නත් බෑ, නැවත නැගිටින්නත් බෑ. அப்படியானால் அவருடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் நமக்கு நேரடியாக பிரயோஜனமாய் இருக்காது. එහෙම වුණා නම් එහෙම උන්වහන්සේගේ මරණය තැන්පත් කිරීම නැත් නැගිටීම අපිට කෙලින්ම බලපෑමක් ඇති අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ஞான ஸ்நானத்தை உள்ளே கொண்டு வந்ததுதான் யோவான் இயேசுவுக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணினது. බෞතිස්මය හඳුන්වා දීම තුලින් තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාර්ගය යොහන් බෞතිස්ත සෑදුවේ. If there were no baptism, then there would be no availability for us to die with Jesus, to be buried with Jesus and resurrect with Jesus. And without baptism, Jesus' death and his resurrection would be just an event, nothing to do with me. But by being baptized in water, we die with him, we resurrect with him, and we are identified with Christ. ஆனால் ஞான ஸ்நானத்தின் மூலம் ඒ වුණාට බෞතිස්මය කන්නකොටගෙන நாம் இயேசுவோடு கூட நிற்கிறோம். අපි යේසුස් වහන්සේ සමගම සිට ගන්නවා. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னே போகிறோம். වර්ෂ 2000කට පිටිපස්සට යනවා. அவரோடு கைதாகிறோம். උන්වහන්සේත් එක්කම අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. அவரோடு அடி வாங்குகிறோம். උන්වහන්සේත් එක්කම ගුටි කනවා. அவரோடு மரிக்கிறோம். උන්වහන්සේත් එක්කම මැරෙනවා. அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம். උන්වහන්සේත් එක්ක තැන්පත් වෙනවා. அவரோடு உயிர் தெழும்புகிறோம். උන්වහන්සේත් එක්ක මලුන්ගෙන් නැගිටිනවා. Through baptism we go back 2000 years prior to us, and we are arrested with Jesus, we are flogged with Jesus, lashed with Jesus,
We are crucified with Jesus, we die with Jesus, we are buried with Jesus, and we resurrect with Jesus. Okay? And we become a new creature. ஒரு புதிய ஜீவனாக வருகிறோம். අලුත් ජීවනයක් විදිහට එනවා. எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாத்தீங்களா? කොච්චර විශාල ආශිර්වාදයක් පේනවද? யோவான் ஸ்நானனுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். යොහන් බෞතිස්ත නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise God for John the Baptist. இப்போ அந்த இரண்டாவது விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් දෙවෙනි කාරණා ඔබට කියලා දෙන්න I'm යනවා. going to explain the second thing. Now get your mic and everything ready, okay? எப்படி யோவான் ஸ்நானன் மரித்தார்? කොහොමද යොහන් බෞතිස්ත මැරුණේ? அந்த மரணம் இயேசுவை எப்படி பாதித்தது? ඒ මරණය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද බලපෑම් ඇති කරේ? How did John the Baptist die and what did that death do to Jesus? இப்போ இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். දැන් මේ කතාව මම ඔබට කියන්නම්. அப்புறம் வாசிப்போம். ඊට පස්සේ කියමු. என்னோட இஸ்ரவேல் வந்தவர்களுக்கு இந்த கதை தெரியும். මං එක්ක ඊශ්‍රායල් වලට ආපු කට්ටියනේ මේ කතාව දන්නවා. ஏனென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே வைத்து நான் அந்த கதையை சொல்லி இருக்கிறேன். ඒ කියනවා නම් ඒ ස්ථානයේම තියලා මම මේ කතාව විස්තර කරා. I'm going to relate the story first and then we will read. And those of you who came with me to Israel, you know this because I teach this from the very location where this whole scenario transpired. Okay? ஏரோது ராஜா அவனுடைய தம்பி பிலிப்புவின் மனைவியை வைத்திருக்கிறான். හෙරෝද් රාජා එයාගේ සහෝදරයාගේ බිරිඳ ඒ කියන්නේ පිලිප්ගේ බිරිඳ තබා ගන්නවා. Herod Antipas is having an illicit relationship with his brother Philip's wife, Herodias. Okay, Antipa தான் அந்த ஹெரோதுவின் பெயர். அக்ரிப்பா තමයි අන්තිපස් තමයි හෙරෝද්ගේ නම. அவனுக்கு ஒரு தம்பி பிலிப்பு. එයාට මල්ලියෙක් පිලිප් කියලා. பிலிப்போட மிஸ்ஸஸை இவர் வச்சிருக்கார். පිලිප්ගේ බිරිඳ මෙයා තියා ගන්නවා. ராஜா தானே. රජුරෝනේ. ஆகவே யாரும் ஒன்றும் சொல்ல பயப்படுகிறார்கள். ඒ නිසා කවුරුත් මොකුත් කියන්න බෑ බයයි. ஆனால் யோவான் ஸ்நானன் அதை குறித்து பேசிவிட்டார். හැබැයි යොහන් නිතරම මේ ගැන කතා කරා. விபச்சாரக்காரனே விபச்சாரக்காரியே என்று அவர் கத்திவிட்டார். වෛශ්‍යකම් කරන්න වෛශ්‍යකම් කරන්න කියලා කෑ ගැහුවා. ஆகவே இந்த disturbing the public, பொது ஜனங்களுக்கு இவர் இடையூறாக இருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் யோவானை கைது செய்து ඒ නිසා මේ සාමාන්‍ය ජනතාව කුලප්පු කරනවා කියන මුවාවෙන් යොහන් බෞතිස්ත අත්අඩංගුවට අරගෙන இப்பொழுது யோர்தான் நாட்டிலே உள்ள மெக்காய்வர் என்று சொல்லுகின்ற ஏரோதுவின் ஒரு அரண்மனைக்கு கொண்டு போய் දැන් ජෝර්ඩාන් රටේ மெக்காய்வர் පැලස් කියලා කියන ඒ කාලේ හෙරොද්ගේ රජමාලිගාවන් වලින් එකක් වන ඒ ස්ථානයට යොහන් බෞතිස්තව ගෙනලා භූගත මේ பந்தனாகாரகත කරලා තියෙනවා. அங்கு இருக்கின்ற அந்த நிலத்தடி அந்த சிறைச்சாலையில் இவரை கைது செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். On the pretext of disturbing the public, John was arrested by Herod and was taken to one of his palaces called the Machaiva Palace, which is right now located in Jordan. And John the Baptist was remanded, okay, not imprisoned, remanded in the remand of that palace, okay, underground prison. அப்போ இது மரண தண்டனைக்கான ஒரு குற்றம் அல்ல. මේක මරණ දඬුවම ලබන්න වූ දඬුවමක් නෙවෙයි. சும்மா ஜனங்களை கத்தி கத்தி குழப்பிக்கிட்டு இருக்காரு, நிறைய பேர் முறையிடுறாங்க, அதனால இவரை கைது பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருக்காங்க. දැන් මේ එක එක්කෙනා බොරුවට කුලප්පු කරනවා, මේ මිනිස්සු අවුස්සනවා කියන හේතුවට මෙයා වත්තනකුඩ ගත්තා. So this is not a capital crime. This is just a disturbance of public, okay? So this was not something very serious. இப்போ இயேசு கலிலேயாவிலே இருக்கிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගලිලේ ඉන්නේ. இந்த மெக்காய்வர் அந்த சிறைச்சாலை அல்லது ஹெரோதுவின் அரண்மனை எங்க இருக்கிறது? தெக்கப்போலியில் இருக்கிறது. தெக்கப்போலிஸ். දෙකපොලිසියේ තමයි මේ මක්කාය කියනවා ඔය මාලිගාව තිබෙන්නේ. Jesus was in Galilee and the Machaiva Palace of Herod was located in Decapolis. About 3 days journey one way. ஒரு 3 நாட்கள் நடந்து போக வேண்டும். ඒ කියන්නේ දවස් 3ක විතර ඇවිදිනවා නම් දවස් 3ක විතර ගමනක් තියෙන ගමනක්. ஓ யோவானை சிறை வைத்திருந்தது பெரிய குற்றம் அல்ல தானே? දැන් යොහන් බෞතිස්ත අත්අඩංගුවට ගන්න අරන් තියෙන එක ඒ තරම් ලොකු දඬුවමක් නෙවෙයිනේ. ஆகவே யோவானுடைய சீஷர்கள்
ஒவ்வொரு நாளும் காலையும் மாலையும் அந்த சிறை காவலை போய் பார்க்கலாம். ඒ නිසා යොහන් බෞතිස්තේ ගෝලයන්ට උදේ හවස ගිහිල්ලා යොහන් බෞතිස්තේ බලලා එන්න පුළුවන් ඉරේට ගිහිල්ලා. Since John was not arrested on a capital accusation, his disciples could visit him in the morning and the evening. இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் මේ මිද්දේක දවසක් ஏரோது ராஜா அந்த அரண்மனைக்கு போகிறான். හෙරෝඩ් රජුරෝ අර මාලිගාවට යනවා. அவனுக்கு செசரியாவிலே ஒரு அரண்மனை உண்டு. ඔහුට සෙසරියාවේ තව මාලිගාවක්. அவனுக்கு எருசலேமிலே ஒரு அரண்மனை உண்டு. ඔහුට යෙරුසලමේ තව මාලිගාවක්. மத்சாடாவிலே சவக்கடல் பக்கத்திலே ஒரு அரண்மனை உண்டு. මැත්සයිඩාවල මේ මලමුහුද ආසන්නයේ තව මාලිගාවක්. இப்போ இங்கே தெக்கப்போலியிலே ஒன்று உண்டு, அதற்கு போகிறான். දැන් දෙක පොලිසිය තියෙනවා මාලිගාවට දැන් යනවා. You know, Herod had several palaces those days. One in Caesarea, one in Jerusalem, one in Matsada near the Dead Sea, and one in Decapolis. So one day he goes and stays there for a few weeks. ஒரு சில வாரங்கள் அங்கே இருக்கிறான். ටික දවසක් එහෙ ගිහලා නවතිනවා. அப்போ ஒரு நாள் ஒரு பெரிய விருந்து நடைபெறுகிறது. දැන් එක දවසක ලොකු විශාලු මේ උත්සවයක් පැවතිනවා. One day there was a big fete, a big function there. All the royalty were present. அப்போ நிறைய அந்த ராஜ சமூகத்தாரெல்லாம் விருந்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். දැන් මේ උත්සවයට බොහෝ මේ ගෞරව ලැබියු රාජකීයයන් පැමිණලා ඉන්නවා. அப்போ ஈவன் வைத்து கொண்டிருக்கிறானே பிலிப்புவின் மனைவி ஏரோதியாள். දැන් මෙයා තියාගෙන ඉන්නවනේ පිලිප්ගේ බිරිඳ ළඟ මේ බිරිඳ විදියට තියන් ඉන්නවනේ. அவளுக்கு ஒரு 10-11 வயதிலே ஒரு மகள். එයාට අවුරුදු 10-12 විතර වගේ එක දියණියක්. அப்போ அந்த பாட்டில அந்த குட்டி பொண்ணு வந்து டான்ஸ் ஆடுது. දැන් මේ උත්සවයේදී අර දැරිය ඇවිල්ලා නටනවා. அழகா உடுத்திட்டு அழகான ஒரு டான்ஸ் ஆடிருச்சு. ලස්සනට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා ලස්සන හොඳ නටුමක් දානවා. You know this Philip's wife Herodias, who is actually the concubine of Herod. Now she had a daughter of about 10, 11, 12 years old. And this little girl comes and she attires herself beautifully and then she dances a wonderful dance. எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க. Wow, wonderful. දැන් සේරම අප්පුඩි ගහනවා නියමයිනේ කියලා කියනවා. தினேஷ் இருந்தான்னா எலும்பி போய் வீடியோ எடுத்திருப்ப இல்லையா? දිනේෂ් හිටියා නැගිලා ගිහලා ෆොටෝ ගනි. அன்னைக்கு அவ்வளவு பேர் ஆடுறாங்க பாடுறாங்க காலேஜ் டேல ப்ரோக்ராம் நடத்துறாங்க. කොලෙජ් එක දවසේ අච්චර ප්‍රෝග්‍රෑම් වුණා එක එකනා නටනවා ගායනා කරනවා. ஒண்ணுமே இவரை கொலப்பல. ඒ කිසිම දෙයක් මෙයාව ආවිස්සුවේ නැහැ. திடீர்னு பொம்பளை பிள்ளைகள் வந்து ஆட ஆரம்பிச்ச உடனே එක පාටම ගෑල්ලා වයිලා නටන්න පටන් ගත්ත ගමන් மெய் மறந்து போன் எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்து நட்டுக்கிட்ட நின்றுக்கிட்ட வீடியோ எடுக்கிறான். උන් හිටි දැන් අමතක වෙලා ෆෝන් එක අරගෙන ෆොටෝ ගන්න පටන් ගත්තා. So what happened on that day, college day, when all the other fellows performed, you know, he didn't give a damn. He was just seated but when the girls came and performed, he couldn't contain himself. He got up with the phone and he was video filming. இல்லையா தினேஷ்? அந்த மாதிரி அந்த வந்திருந்த எல்லாரும் வீடியோ படம் எடுத்திருப்பாங்க, போட்டோ எடுத்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருந்திருந்தா இருக்கலையே. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ ගන්න ඇති ෆොටෝ ගන්න ඇති මේ වගේ ෆෝන් මොනවාරි වීඩියෝ කරනවා තිබ්බනම්. Oh, if they had iPhones and Samsungs and everything, the tablets, they would have video film. But you know, those days nothing. So everybody applauded, and boy, this girl's performance was par excellent. இந்த பிள்ளையினுடைய நடனம் அவ்வளவு அருமையா இருந்தது. මේ දැරියගේ ඒ නැටුම එච්චර ලස්සනට තිබුණා. அப்போ ராஜா சிம்மாசனத்துல இருந்து அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு அங்கிள் தானே இவரு. දැන් ඒ රජුරෝ කතා කරන මේ දැන් ඒ දැරියගේ අංකල් නේ කියන්නේ මාමනේ. பாப்பா இங்க வாடா ஐயோ என்னடா என்ன அருமையா ஆடின எல்லாம் முத்தம் கொடுத்துட்டு வரேன் ஐயோ කොච්චර ලස්සනම නේද කියලා කිස්සයක් එම දීලා உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு தங்கம். මොනවද ඕනේ මගේ රත්තරන් පැටි මොනවද ඕනේ උඹට? என்ன கேட்டாலும் உனக்கு தாரேன்டி. මොනවා ඉල්ලුවත් මම උඹට දෙන්නම්. உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லிட்டார். ඒම හැගීම් බර වෙලා කියලා දැම්මා. Now this fellow was so elated by the dance of this little child, and he called his niece and he said, darling, your performance was so wonderful. What do you want from me? I want to really give you a wonderful gift. Ask your uncle anything. இது 10 வயசு புள்ள 12 வயசு புள்ள இதுக்கு என்ன கேக்குறன்னு தெரியல. දැන් මේ අවුරුදු 10 12 දැරියක් නේ මොනවා ඉල්ලන්නද කියලා මේ දැරිය දන්නේ නැහැ. இந்த காலத்து புள்ளையா இருந்தா அங்கிள் ஐபேட் ஒன்னு தாங்கன்னு உடனே கேட்டிருக்கும். දැන් කාලේ දැරියක් වුණා නේ අංකල් iPad එකක් දෙන්න කියලා නිකන් එකපාරට විල්ලාදයි. If it was our
girls, they would have said, give me an iPad. But this little girl didn't know what to ask. So from here, she looked at her mother. பொதுவாக பிள்ளைகளுக்கு ஷொக் ஆகிட்டா அம்மாவை தானே பார்க்கும். மம்மி கிட்ட மம்மி என்ன சொல்கிறாங்க, இப்படி மம்மியை பார்ப்போம். மம்மி அங்கேருந்து දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැරියක් ඔය වගේ අවස්ථාව මොනවද කරගන්න කියලා තේරුම් නැත්නම් අම්මි දිහානේ බලන්නේ. අම්මා දිහා බලලා පස්සේ අම්මා කියලා ඔළුවෙන් හිමීට කතා කරා. When she looked at Herodias, from there Herodias just did a little nod. And this girl told her uncle, can I go to mom and come? Okay darling, be quick. அப்போ அங்கிள் அம்மா கிட்ட ஒரு மம்மி கிட்ட ஒருக்க போயிட்டு வரவா? ஓகே போயிட்டு வரா சத்தி. අංකල් අම්මා ගාවට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා එන්නද කියවම පස්සේ ගිහිල්ලා එන්න කියලා කියනවා. இப்போ இது ஓடுது மம்மி கிட்ட. දැන් දැරිය දුවන අම්මා ගාවට. அரே என்ன மம்மி? இங்க வாம்மா. யோவான் ஸ்நானன் சொல்லு. මේ එන්න දැරිය. මේ දුවේ යෝවාන් ස්නාන කර. කො කියන්නේ? யோவான் பௌத்திஸ்ட். යෝවාන් බෞතිස්ත. யோவான் ஸ்நானன். යෝවාන් බෞතිස්ත. யோவான் ஸ்நானன் தலையை ஒரு தட்டில் வச்சு தாங்கன்னு கேளு. යෝවාන් බෞතිස්තගේ ඔළුව එක තැටියකට තියලා ඉල්ලන්න. Go and tell your uncle, give me on a tray the head of John the Baptist. Say that, John the Baptist. John the Baptist. Why, mom? Who is he? What's that head? அது என்ன தலை, யார்ட தலை, என்ன தலை, இந்த பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. කාගේ ඔළුවද මොකද්ද මේ දැරියට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. நீ கேளேண்டி. ඔබ ගිහලා ඉල්ලපන්කෝ. மம்மி சொன்னேன்னு சொல்லாத, நீயா போயிட்டு கேளு, okay? අම්මා කිව්ව කියලා කියන්න එපා. ඔයා ගිහලා ඉල්ලන්න ඒක. Don't tell mommy told you, just go and tell you want the head of John the Baptist on the tray. You know what this little girl would have thought? இந்த குட்டி புள்ள என்ன தெரியுமா நினைச்சிருக்கோம்? මේ දැරිය මොනවද හිතුවේ කියලා දන්නවද? ஏதாவது ஒரு தங்கத்துல அல்லது வைரத்துல ஏதாவது ஒரு தலை உருவம் ஒரு நல்ல ஒரு சில மாதிரி இருக்கும் போல இருக்க ஒரு தட்டுல என்ற ரூம்ல வைக்கலாம். அதை தான் மம்மி கேட்க சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பாப்பா ஓடி வந்து அங்கிள் கிட்ட வந்துச்சு. දැන් මේ දැරිය හිතුවේ තැටියක තියලා රත්තරන්ින් හරි රිදියෙන් හරි අදපු එක පිළිම ඔළුවක් එහෙම නැත්නම් පිළිමයක් ඔය වගේ මොනවා හරි තමයි මේ අම්මා ඉල්ලන්නේ කියලා හිතලා අංකල් ගාවට දුවගෙන එනවා. She would have thought that, my mother wants me to have a lovely little souvenir, what she saw perhaps. A nice, a head of something made with gold or pearls or whatever. And she came and she told Herod, this is what I want. இதுதான் எனக்கு வேணும். எனக்கு யோவான் ஸ்நானன் தலையை தட்டில் வச்சு கொடுங்க அங்கிள். මේක තමයි මට ඕනේ. යෝහන් බෞතිස්තගේ ඔළුව මට තැටියක තියලා දෙන්නකෝ අංකල්. இப்போ இவர் ராஜா මෙයා රජුරෝ கேட்டதெல்லாம் தருவேன்னு சொல்லிவிட்டார். දැන් ඉල්ලපු ඕන දෙයක් දෙන්නම් කියලා ඉවරයි. பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்குது. දැන් ලොකු ලොකු ඉඳගෙන ඉන්නවා. அதை தர முடியாதுன்னு சொன்னா இவருக்கு பிரஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம், மானம் போகும்ல. දැන් ඒක දෙන්න බෑ කියවනේ මෙයාගේ නම්බුව නැති වෙනවා. It would be a big prestige problem for him to deny that. So he's summoning a soldier. ஒருத்தனை கூப்பிட்டு சிறையில் இருக்கிற யோவாண்ட தலையை வெட்டி தட்டில் கொண்டாடா, 5 நிமிஷத்தில் கொண்டா. එක්කිනෝට සොල්දාදුවට කතා කරලා කියනවා අර හිරේ ඉන්න යෝහන් බෞතිස්තගේ ඔළුව අරන් එන්න ටක් ගාලා විනාඩි 5න් අරන් එන්න. ஆகட்டும் அண்ணா அப்படின்னு அவன் போயிட்டான். එසේම සිදුවේ ස්වාමිනී කියලා දුවනවා. பாப்பா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது, தலை தங்க தலை வார வரைக்கும். දැන් මේ දැරිය බලාගෙන ඉන්නවා රත්තරන් ඔළුවක් එනකන්. So Herod summons a soldier and says, go within the next 5 to 10 minutes, bring the head of John the Baptist on a tray. And the little girl, not knowing what she asked, she was waiting for the last nice little goodie to be brought. அது உட்கார்ந்துருக்குது. கொஞ்ச நேரத்துல அங்க இருந்து கொண்டாடுறாங்க தட்டுல. ටික වෙලාවකින් අරින්න අරන් එනවා තැටික තියාගෙන. ஒரு மனுஷ தலை. එක මිනිස්සෙගේ ඔළුවක්. தலை முடியெல்லாம் வளர்த்த கழு ரத்தத்தோட அப்படியே தட்டுல கொண்டு வர. මේම කොණ්ඩෙත් එක්ක වැවිච්ච එක මේ ලේ ගලන එක බෙල්ලක් ඔළුවක් අරන් එනවා මේව තට්ටුවක තියාගෙන. அத பார்த்தோன்னே இந்த புள்ள மயங்கே விழுந்திருக்கும். ඒක දැක්කා මේ දැරිය කලන්තෙල්ල වැටෙන්න ඕනේ. அத கொண்டாந்து இதுகிட்ட கொடுத்தோன்னே இதுக்கு இப்ப என்ன செய்யறது, அப்படியே ஓடி போய் மம்மி இந்தாங்க அப்படின்னு மம்மி கிட்ட கொடுத்துருச்சு. එහෙම මේක ගත්තම අයියෝ මේ දැරිය බය වෙලා එහෙම දුවන් ගිල්ල අම්මට දෙනවා අම්මේ කියලා. When they brought the head on that tray, it was still having blood and freshly cut, and the head of John the Baptist, the girl would have got perturbed. She went and handed it over to the mother. இப்போ வெளியே யார் இருக்கிறார்? දැන් එළිය කවුද ඉන්නේ? யோவானுடைய சீஷர்கள். යෝහන්ගේ ගෝලයෝ. அவர்கள் காலையிலே யோவானை பார்த்து விட்டு வந்தார்கள். දැන් උදේ ඇවිල්ලා මේ යෝහන්ව බලලා ගියේ. அதற்குள்ள இந்த கதை வந்தவுடன் அவர்களுக்கு ஷாக்.
ඒ කාලේ අතරතුර මේ කතාව ඇහපුවාම ඒගොල්ලෝ මේ කලබල වෙනවා. ஐயோ காலையில பார்த்துட்டு வந்தோம் எங்களுடைய குருவை. අයියෝ අපේ ස්වාමියා අපි මේ උදේනේ බලලා ගියේ. ஐயோ உடனே அவர்கள் அனுமதி வாங்கி ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ අවසර අරගෙන யோவானுடைய தலையில்லாத முண்டத்தை அவர்கள் கொண்டு போய் යෝහන්ගේ ඔළුව නැති කඳ ඒගොල්ලෝ අරන් ගිහිල්ලා அடக்கம் பண்ணி මේ තැම්පත් කරලා ஓடத் தொடங்கினார்கள் கலிலேயாவை நோக்கி. එහෙම්ම දුවන්න පටන් ගත්ත ගලිලය The දිහාට. disciples of John who had just visited him that morning heard what happened and they were shocked to smithereens. Then they obtain official permission to bury their master. So they go down, they retrieve the body without the head, and then they bury John the Baptist and they start running towards Galilee to tell Jesus what happened. 3 நாட்கள் ஓடுகிறார்கள். දවස් 3ක් දිව්වා. ஓடி போனா இயேசு அங்க சீஷர்களோடு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். දුවලා ගිහිල්ලා බලද්දී යේසුස් වහන්සේ ගෝලියොත් එක්ක ඉඳගෙන ඉන්නවා. Now when these guys were running to see Jesus, Jesus was as usual with his disciples in Capernaum. Capernaumile இயேசு இருக்கிறார். කපන්නමුන වල යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. இயேசு இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது தனது தேவத்துவத்தை தனக்குள்ளே வைத்திருக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී දේවත්වය තමුන් තුල තබා ගත්තේ නැහැ. பிலிப்பியர் 2 அதிகாரம் சொல்லுகிறது அதை அவர் தேவத்துவத்தை பரலோகத்திலே வைத்துவிட்டு வந்தார். පිලිප්පි දෙවෙනි පරිච්ඡේද කියන උන්වහන්සේ තමුන්ගේ දේවත්වය ස්වර්ගයේ තබාව කියලා. When Jesus lived on earth, he had kept his divinity back in heaven, says Philippians chapter 2. So he was just human like you and I. He didn't know what happened. அவருக்கு தெரியாது என்ன நடந்தது என்று. උන්වහන්සේ දන්නේ මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා. 100% நம்மை போல மனிதனாய் இருந்தார். උන්වහන්සේ 100% අපි වගේ මිනිස්සෙක් විදිහට හිටියේ. வருகிறார்கள் இந்த 2-3 பேர் ஓடி வருகிறார்கள் கிளங்க. ஐயா எஸ் எஸ் எங்களை தெரியுதா? දැන් දෙන්නේ තුන්දෙනා දුවගෙන ස්වාමී හේරතු දන්නවද මොනවද සිද්ධ වුනේ දන්නවද? අපිව දන්නවද? අපිව දන්නවද? So these disciples of John come to Jesus and say, Master, excuse me, Master, do you know us? And Jesus says, why are you so tired? Where are you running from? I know you. You guys are from my buddy John, right? His disciples, right? அப்போ ஏசு சொல்றா எனக்கு தெரியும்டா. என்னடா இங்க இருந்து ஓடி வரீங்க? இலக்கியலுக்கு நீங்க யோவான் சீச்சர்கள். ஆமா ஆமா என்ன நடந்தது தெரியுமா? ஐயோ 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 யோவான் செத்து போயிட்டார். දැන් මේගොල්ලෝ දුවங்க ඔව් මම දන්නවා මේ යෝහන් බෞතිස්තගේ ගෝල් මොකද මේ මාන්සලා මේ අයියෝ අයියෝ මොනවද උනේ දන්නවද? යෝහන් මෙල්ලා කියලා ගෝලියෝ කියනවා. So these fellows say, yeah, John died. Jesus said, what? John died? யோவான் செத்துறார். මොනවා? යෝහන් මැරුණා? ச்சே මේ தெக்கப்பொலியில் மெக்காய்வர் அரண்மனையில் கைதியாக இருக்கிறார். இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெளியே விட்டுருவாங்க. சும்மா கூட போய் வச்சுருக்காங்க. මේ දෙක පොලිසිය මැකයි වල මේ අත්තනුකට අරගෙන තව ටික දවස් එළියට දායි. He is arrested and he's in McIver Fort, man. You don't know where your master is. He's arrested. He'll be released soon. Not a big deal. உங்களுக்கு தெரியாமல் பேசுறீங்க. அவர் சாகலை. அவர் உயிரோட தான் இருக்கிறாரு. දන්නේ නැතුව කතා කරන්න උනා මේ යෝහන් මැරුන්නේ නැහැ. මේ තව ටික දවස් එළියට එයි. அவர் தெக்கப்பொலியில் இருக்காருடா. யா දෙක පොලිසිය ඉන්නේ. அந்த ஏரோது கைது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஹெரோத் අත්තනුකට අරන්නේ. ஐயோ ஐயா ரபி நாங்க அங்க இருந்தா வரோம். நாங்க தான் அவரோட பொடியை எடுத்து அடக்கம் பண்ணிட்டு வரோம் ஐயா. අයෝ රබි ඔයා දන්නේ අපි උන්නා එයාගේ බොඩ් මේ දැන් මේ එයාව තැම්පත් කළා මේ දැන් එන්නකම ඔයා දන්නේ මේ நீங்க அடக்கம் பண்ணீங்களா? ඔයාලා ஆமாயா நாங்க தான் அடக்கம் பண்ணோம். அடக்கம் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு வந்தோம். ඔයාලා යෝහන්න තැම්පත් කරාද? ඔව් අපි මේ දැන් තැම්පත් කළා මේ එන්නකම ස්වාමිනේ. So when Jesus tried to tell them that John is not dead, he is arrested outside Israel, he'll be released soon, these guys are saying, Master, we buried him 3 days ago. We buried him. இப்ப இயேசு அப்செட் ஆகுது. දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ දුකටපත් වෙනවා. எப்படி செத்தாரு? කොහොමද වෙන්නේ? கொன்னுட்டாங்க. මරලා දැම්මා. யாரு கொன்னா? කවුද මැරුවේ? ஏரோது. ஏன்? ஹெரோத். ஐயோ அந்த ஒரு அந்த அவன் வச்சிருக்க அந்த பொம்பளை விட்டு புள்ள ஆடி අම්මේ අයියෝ අර මේ හෙරොත් තියන්ගෙන අර ගෑණිගේ ඒ දැරිය
நட்டலா නටලා இவரு கேட்கறதெல்லாம் தர்றேங்க அந்த குட்டி யோவாண்ட தலையை கேட்டு வெட்டி தட்டுல கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க ரபி. ஐயோ ඉල්ලන ඕන දෙයක් ඒ දරේ දෙන්නම් කිව්වන් පස්සේ ඒ කෙල්ල යෝහන් බෞතිස්තගේ ඔළුව ඉල්ලුවා. අයියෝ ස්වාමීනි. ரபி கேபா රබී யோவாண்ட தலை இல்லாத அண்ணோட போயிட்டு கையால கொண்டு போயிட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்தோம் ரபி. යෝහන් බෞතිස්තගේ ඔළුව නැති කඳ ඒක අපි ගිහලා දැන් තෙම්පත් කළා ස්වාමීනි. These guys said, what happened? How the little girl danced and then wanted Herod's head, and how they went and buried the headless body. இப்ப நம்ம நல்லா இருக்கும்போது දැන් අපි හොඳට ඉද්දි நமக்கு வேண்டிய யாராவது අපිට අවශ්‍ය කියන්නේ අපි සමීප කවුරු හරි திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறாங்கன்னு கேள்வி வந்தா என்ன நடக்கும்? එක පාටම රෝහල් ගත කළා කියලා ආරංචි හම්බුනොත් මොනවද වෙන්නේ? ஹலோ நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. நம்ம நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறோம். දැන් අපි හොඳ සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வருது. එක පාටම අපිට එක ප්‍රවෘත්තියක් එනවා. எங்களோட வீட்டை கல்லம் பாஞ்சு உடைச்சிட்டான். අපේ ගෙදරට හොරු පැනලා කඩලා. இல்லாட்டி நாங்க வாங்கின காணியில மத்தவன் உள்பக்கமா வேலி அடிச்சிட்டான். එහෙම නැත්නම් අපි ගත්ත මිලදී ගත්ත ඉඩමට අනිත් පැත්තේ කෙනා ඇතුළට අල්ලලා මේ වැටක් ගහලා. இல்லாட்டி போன கிழமை எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போன ஆன்ட்டி இந்த சுகம் இல்லாம ஐசியூல கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்களா. එහෙම නැත්නම් ගිය සතිය ඇවිල්ලා ගියපු අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ගියපු ඇන්ටි මේ ICU එකේ දාලා මේ අසනීපෙලා. இல்லாட்டி எங்களுடைய ஒரு நண்பன் கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாராம். එහෙම නැත්නම් මගේ යාළුවෙක් කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකක මැරිලා. அந்த நேரத்தில் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆவிக்குரியவங்க இருந்தாலும் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு சந்தோஷமா இருப்போம். அப்படி இருப்பீங்களா? එතකොට ඔයාලා හොඳ ආත්මික කෙනෙක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්සේක ස්වාමීන් වහන්සේ ගත්සේක සම්මෝතකම දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියම කියලා කියයිද? Imagine when you are enjoying yourself and then all of a sudden you hear that some rogues broke into your house, or somebody moved their fence into your property, or somebody, a relative of yours was taken to the incentive care unit, or a friend of yours died. I mean, wouldn't that disturb you? அது உங்களை குழப்பாதா? ඒක ඔයාලා අවුල් කරන්නේ නැති වේද? இந்த உணர்வுகள் நமக்கு வரும்போது මේ හැඟීම අපිට එද්දී நமக்கு தெரியாது இயேசுவுக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது என்று. අපිට තේරෙන්නේ යේසුස් වහන්සේටත් මේ වගේ තමයි උනේ කියන එක. Sometimes when these things happen to us, do we realize that even Jesus went through this. இயேசுவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. යේසුස් වහන්සේට කොහොම වෙන්නේ නැද්ද හිතලා බලන්න. இயேசு அப்படியே அவருக்கு அவருடைய என்ன சொல்றது அப்படியே காத்து போன பலூன் மாதிரி ஆயிட்டார். එහෙම්ම යේසුස් වහන්සේ අර හුලංගේ බැලුමේ වගේ එහෙම්ම පණ නැතුව ගියා වගේ වුණා. Jesus became like a deflated tire. All energy left him. அவருடைய எல்லா சக்தியும் அவர்கிட்ட போன மாதிரி இருந்தது. උන්වහන්සේගේ සියලු ශක්තිය උන්වහන්සේගෙන් නැති වෙලා ගියා. உடனே அவர் இப்படி எழும்புறார். එහෙනම් උන්වහන්සේ නැගිටිනවා. எப்படி எழும்பி போறார். මේ හිමි නැගිටලා ගියා. அவர் எழும்பி போனா என்ன நடக்கும்? උන්වහන්සේ නැගිටලා යද්දි කොහොම යන්නේ නැද්ද? என்ன போனா என்ன நடக்கும்? ගියාන මොනවද සිද්ධ உடனே වෙන්නේ? பேதுரு யாக்கோபு யோவான் எழும்பி நடப்பாங்க. උන්වහන්සේ යනවත් එකම යාකෝබ් යහනෝ නැගිටලා යන්නේදී. அந்த உணர்வு எனக்கு நல்லா இருக்கு. ඒ හැඟීම පාස්ටර් හොඳට තියෙනවා. ரூம்ல இருந்து கொஞ்சம் தனியா வெளியே போவோம்னு எனக்கு தனியா போகவே முடியாது. රූම් එකේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් තනියෙන් ඉඳලා එන්නම් කියලා එළියට යද්දි යන්න හම්බෙන්නේව නැහැ. ரூம்ல இருந்து புறப்பட்டு கதவு கிட்ட போறதுக்கு முதல்ல 4 ஜீவன்களுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டு போகணும். රූම් එකේ ඉඳලා කාමරේ දොර ගාවට යනකම් මේ 4 දෙනෙකුටවත් උත්තර දීලා යන්න ඕනේ. கதவை விட்டு தாண்டோன்னா அங்கிட்ட இன்னொரு 4 ஜீவன் வெயிட்டிங்ல நிக்கும். ඒ කාමරේ දොරෙන් එළියට එද්දි එළිය තව 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. அப்படியே வெளியே வந்து இந்த கொஞ்சம் நடக்கும்போது முனசிங்க கிட்ட மாட்டணும். ඒකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ගෙදර දොරෙන් එළියට එද්දි පාස්ටර් මුණසිංහට මාට්ටු වෙනවා. தனியா எங்கேயாவது போவானா அவன் அந்த நேரம் வந்து பாஸ்டர் மட்ட யாத்ஞா කරන්න நிப்பான். කොහේ හරි ගිහලා තනියෙන් පොඩ්ඩක් ඉමු කියලා හිතද්දි එයා ඇවිල්ලා පාස්ටර් මට පොඩ්ඩක් යාඥා කරන්නකෝ. அப்படியே அந்த இடத்துக்கு போனா மகேஷ் நிப்பான் மீடியாவுக்கு வெளியே. ඊට පස්සේ එහෙම ඉස්සරහට එද්දි මීඩියා එකේ මම ඉන්නවා. பாஸ்டர் சிடி கீයක් ඕනදேன்னு கேட்பான். පාස්ටර් CD කීයක් ඕනද කියලා අහනවා. எத்தனை சிடி வேணும்னு கேட்பான். அதையும் தாண்டி வெளியே நான் போயிட்டு அந்த லைட் பத்திரத்தை பார்த்து எங்க இருந்தாவது துஷார வருவாரு. ඊට පස්සේ එහෙම මෙලියට ලයිට් පත් වෙන හරි ඉන්නකොට එහෙම පාස් තුෂාර ඒ ලයිට් පත් වෙනවා දැකලා පාස් තුෂාර එනවා. யாருன்னு பார்க்க வந்த யாரோ போறது வந்துச்சு. මේ කවුද යනවා දැක කවුද කියලා බලන්න ආවේ. அப்படித்தானே துஷார் நான் உண்மையை தானே சொல்றேன். அதாவது இந்த பெல்லூட்ல நான் ஒருத்தன் தானே வாழ்றேன்.
அதனால யாரோன்னு நினைச்சு வந்தாராம். 100,000 பேர் இருக்கிற இடத்துல எவனாவது போய் தொலையிட்டுமே இருப்பானா? இல்ல வந்து யாருன்னு பார்க்க வந்தேன். හරියට බෙල්ලුට්ටල මේ පාස්ට් ඉතරයි ඉන්නේ වගේ 100 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඔය කවුරු ගියාම මොකෝ? எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த நாக்கால போய் உட்கார்ந்தோன்னா இன்னொரு 4-3 ஜீவன் பின்னாலே வந்துரும். நீங்க ஏன் இல்ல வாங்க, நீங்க அப்செட் ஆக கூடாது. ඕ හරි බේරලා ගිහලා අර ඉස්සරහා බංකේ හිටපු ඉඳගත්ත ගම තවත් 3-4 දෙනෙක් කියනවා නෑ නෑ ඔය අප්සෙට් වෙන්න බා එන්න යන් රූම් එකට යන් අනේ යන්කෝ කියලා කොහොම හරි එක්කන් එන්න හදනවා. I know a little bit about how Jesus would have felt when he wanted to go in, just seclusion. Peter, James and John would have followed, and Jesus would have said, excuse me, leave me alone. It's okay, we'll come. பேதுரு யாக்கோபு யோவான் 3 பேரும் வந்திருப்பான். பேதுரு யாக்கோபு யோவான் 3 දෙනා එන්න ඇති. வராதீங்கடா, தூரத்தால வாரா. එන්න එපා බං. නෑ අපි දුරින් එන්න தூரத்தால வர. நீங்க போங்க. ඔබ වහන්සේ අපි දුරින් ඉන්න. இந்த 3 பேர் பார்க்கறது போறது மத்த 11 பின்னால வரும். දැන් මේ 3 දෙනා යනවා දැක අනිත් කට්ටියත් පිටිපස්සෙන් එනවා. 12 பேரும் போறாங்கன்னு பார்த்து மத்த வியாதியஸ்தன் நோயாளி அவன் பிரச்சனை உள்ளவன் வருவான். දැන් 12 දෙනාම යනවා දැක්කම පස්සේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන සුවේ නැති අංග විකල කොරුව තේරම පස්සෙන් එනවා. பாவையா அந்த இயேசு. යේසුස් වහන්සේ පව්. பாவையா சுரேஷ். පව් උපසුරේෂ්. இயேசு போய் යේසුස් වහන්සේ ගිහිල්ලා போட்ல ஏறிட்டார். බෝට්ටුවකට නැංගා. இவங்க ஏற ரெடி. දැන් මේගොල්ලෝ නගින්න ලෑස්ති. நான் வலிக்கிறதுக்கு வாரேன். අපි හබල් ගහන්න එන්න. இவர் சொல்றாரு, நீ வந்தாலே அது வலிக்குது எனக்கு, நானே வலிச்சுக்கிறேன் போ. උඹලා එන එකම මට වාදයක් මම්ම හබල් ගහ ගන්න යන්න. இவரே துடுப்பு வலிச்சிட்டு இவர் போறார். දැන් උන්වහන්සේම හබල් ගහගෙන යනවා. He goes to the shore, gets into a boat, then he rows and he goes into this arid place. அப்பயும் விட்டாங்களா? ඒත් අතරියද? இப்ப பாருங்க, இயேசு அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையா? ඒ හැඟීම ඔබට තියෙනවද නැද්ද? ஐயோ தனியா போனாப்பா, வேதனையா இருக்குது. වේදනාව අයියෝ පොඩ්ඩක් තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. Haven't you had that feeling? When you want to just remove yourself from everybody and just go alone. That was the pain Jesus was going through. அந்த வலி வேதனைக்குள்ளே தான் இயேசு இருந்தார். ඒ වේදනාව තුල තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හිටියේ. அவர் ஒரு இடத்துக்கு போனதை கேள்விப்பட்டு வந்துட்டாங்களே ஆயிரக்கணக்கில். උන්වහන්සේ එක තැනකට ගියා කියලා වෙන්න දහස් ගණනක් දෙනෙක් ආවනේ. இயேசு பிரசங்கம் பண்ணவில்லை. යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරේ නැහැ. Jesus did not preach when he saw all these people follow him. He just healed them. அவங்களுக்கு சுகம் கொடுத்தார். ඒ හිටපු කට්ටියන්ට සුවය ලබා දුන්නා. நீங்கள் நேசிக்கிற ஒருத்தர் மிகவும் வியாதிப்பட்டு வைத்தியசாலையில் இருக்கும்போது நீங்கள் அவரை பார்க்க போகிறீர்கள். ඔබ ඉතා ප්‍රේම කරන කෙනෙක් මේ රෝගී වෙලා රෝහලේ ඉද්දී ඔබ ඔහුව බලන්න යනවා. அந்த வேதனையிலே நீங்கள் அவரை பார்க்க போகும்போது அந்த பக்கத்திலே உள்ள அந்த நோயாளிகளையும் அவர்களை பார்க்க வந்தவர்களையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அனுதாபம் வருமா வராதா? ඒ වේදනාවෙන් ඔහු දිහා බලද්දී ඒ ආසන්නයේ අනිත් ඇඳවල ඉන්න අනිත් රෝගිනුත් ඒගොල්ලෝ බලන් ආපු කට්ටිය දකිද්දී ඔබට දුක හිතනවද නැද්ද? அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒருவர் அந்த நோயாளியோடு அழுது கொண்டிருந்தால் சில நேரம் போய் அவரை ஆறுதல் படுத்த தோன்றுமா தோன்றாதா? சொல்லுங்க. ඒ ආසන්නයේ ඇඳක කෙනෙක් රෝගී වින්ති එයත් එක්ක අර ආපු කෙනා අඬද්දී ඔහුව කියලා සනසන්න ඔබට හිතනවද නැද්ද? நடக்கும் தானே அப்படி? එහෙම සිද්ධ වෙනව නේද? அந்த உணர்வு இயேசுவுக்கு வந்தது. ඒ හැඟීම යේසුස් වහන්සේට ආවා. When you go to see a close relative of yours or a friend of yours in the hospital in a critical state, and when you go and see other patients who are suffering, some compassion would come from within you, right? And then when you see visitors to that patient, and if you see somebody crying, you would feel like going and consoling the person. Because you have somebody like that and you want to identify yourself with those people who are suffering. Jesus had the same feeling. ஆகவே இவர்களுடைய வேதனையை பார்த்த இயேசு வந்தவர்களுக்கெல்லாம் சுகம் கொடுத்தார். එනිසා මොවුන්ගේ වේදනාව දැකපු යේසුස් වහන්සේ ආපු හැමෝටම සුවය දුන්නා. So Jesus started healing those people. அப்புறம் பார்த்தா சீஷர்களும் வந்துட்டாங்க. දැන් ඊට පස්සේ බොහෝ මේ ගෝලියොත් ආවා. அவங்களும் மெதுவா நைஸா வந்து நாங்களும் வந்துட்டோம் நாதா. ඒගොල්ලෝ තීරේ අපි තාව ස්වාමීනි. நினைச்சேன். So the disciples also eventually showed up. They were also there. Okay. அப்போ இயேசு தீர்மானிக்கிறார். එතකොට යේසුස් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ තීරණය කරනවා. பிலிப்பு வந்து சொல்லுகிறார் இயேசுவை பார்த்து. පිලිප්පි ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේට කියනවා
ஆண்டவரே இவர்களை அனுப்பி விடுவோம், இவர்கள் போய் சாப்பிட வேண்டும். ස්වාමීනි මේගොල්ලෝ යවලා දාම මේගොල්ලෝ ගිහලා කන්න ඕනේනේ. அப்போ இயேசுவுக்கு ஒரு ஐடியா வருகிறது. එතකොට යේසුස් වහන්සේට එක අදහසක් එනවා. When Philip comes and tells Jesus, let's send these people because they have to go and eat, Jesus suddenly thinks, wow, there has been a funeral in my family, because John was his cousin. So let me, according to the Jewish tradition, feed these people the funeral food. இயேசு ஒரு யூதன், அவருடைய நெருங்கின உறவினர் இறந்து விட்டார். යේසුස් වහන්සේක යුදෙව්වෙක් ඔහුගේ සමීපතේ මිය ගියා නම් එහෙම அவர் யூதர், அப்ப அவரை விசாரிக்க வருபவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா? එතකොට ඒ දුක බෙදා ගන්න එන යුදෙව්වන්ට උන් සංග්‍රහ කරනවානේ. அந்த யூத கலாச்சாரத்துக்கு அடி ඒ යුදෙව් සංස්කෘතියට අනුව அதன்படி இவர்கள் ஏதோ என் மரண வீட்டுக்கு என் குடும்பத்தை பார்க்க வந்த மாதிரி நினைத்துக் கொண்டு දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය මේ මගේ කෙනාගේ මල්ගෙදට ආපු අය විදියට හිතාගෙන நான் அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புகிறேன் என்று இவர் தீர்மானித்தார். මම මේගොල්ලොන්ට සංග්‍රහයක් දෙන්නම් කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හිතනවා. மலபாத் தென்னாங்க කියලා. உடனே சீஷர்களுக்கு சொல்லுகிறார், அவர்களை உட்கார வையுங்கள். එතකොට යේසුස් වහන්සේ කියනවා නෑ ඒගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න සලස්වන්න ඒගොල්ලෝ. யூத மரண வீடுகளுக்கு வருகிறவர்களுக்கு உட்கார வைத்து தான் சாப்பாடு கொடுப்பார்கள். யூதேවන්ගේ මල ගෙදරකට එන අයට ඉඳ ගන්න සලස්වලා තමයි කෑම දෙන්නේ. சாப்பிட்ட பிறகு அந்த வீட்டு உரிமையாளர் அவர்களை ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு என்று வாழ்த்து அவர்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ඊට පස්සේ මල ගෙදරට ආපු කට්ටියන්ට බොහොම ස්තුතියි අපේ මේ මල ගෙදරට ආපු නිසා කියලා ස්තුති කළා යවන්න ඕනේ. நம்முடைய இலங்கை கலாச்சாரத்தின்படி சாவு வீட்டுக்கு போனால் சொல்லாமல் வர வேண்டும். சரிதானே? දැන් ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනුව අපි මල ගෙදරකට ගියා නම් එහෙම කියන්නේ නැතුව අපි එනවා. அங்க போயிட்டு சாவு வீட்டுல இருந்து வரும்போது தெரியாதவங்க கேட்டுக்கிறங்க, இலங்கையில நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடாது. දැන් දන්නේ නැතේ දැනගන්න මල ගෙදරකට ගියා නම් එහෙම ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනුව අපි ගිල්ලෙන්නම් කියලා එන්නේ නැහැ. சொல்லாம போனது தான் இலங்கை கலாச்சாரம். කියන්නේ නැතුව එනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතිය. யூத கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் போகும் பொழுது அந்த வீட்டு உரிமையாளர் போய் வந்ததற்கு நன்றி என்று அவரை வழி அனுப்ப வேண்டும். හැබැයි යුදෙව් සංස්කෘතිය අනුව මේ මල ගෙදරට ආපු කෙනාට හරි බොහොම ස්තුතියි කියලා ඒගොල්ලෝ මාර්ගයට අල්ලන්න ඕනේ. According to the Jewish culture, they have to be seated down for the people to feed them, for the people of the house to feed them. And then the people of the house should send them away. That's exactly what Jesus did. இதைத்தான் இயேசு செய்தார். මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ කරේ. அவர்கள் அத்தனை பேரையும் உட்கார வைத்து හිටියව හැම කෙනෙක්ම ඉඳ ගන්න සලස්සලා 5 அப்பம் 2 மீன்களை அவர்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட கொடுத்து රොටි පහකුයි මාළු දෙකුයි ඒ සියලු දෙනාටම කන්න සලස්සලා சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ஜனங்கள் போக முதல் 12 பேரையும் சொன்னார், நீங்கள் முதலில் போங்கள் என்று. ඒ කාලි වෙරලා ජනතාව යන්න කලින් කිව්වා ගෝලිය 12 දෙනා නුඹලා පළමුවට යන්න කියලා. Before he sent the people away, he told the disciples to go. But they said no. Then Jesus forced them, better go, get out, go. Forced them. And then Jesus sent the people. அப்போ அவர்கள் தயங்கினார்கள் சீஷர்கள். දැන් ඒගොල්ලෝ මේ ගෝලියෝ ගියනේ ටග්ගාලා. நான் அப்ப இன்னும் நாங்க இருக்கிறோம், கொஞ்சம் வேலை எல்லாம் இருக்கு தானே. ගෝලියෝ පැකිලුණා. නෑ අපි ඉන්න මේ තව වැඩ මෙතන තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් අපි ඉන්නම් කියලා. இயேசு பலவந்தம் படுத்தினார், அவர்களை வற்புறுத்தினார், போங்க 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 ப்ளீஸ், எனக்கு முத நீங்க போங்க. යේසුස් වහන්සේ බල කරනවා නෑ මට කලින් ඔයාලා යන්න කියලා බල කරලා යවනවා. அவர்களை அனுப்பிவிட்ட பிறகு ඒගොල්ලෝ යවුවට පස්සේ ஜனங்களை அனுப்பி விடுகிறார். ඊට පස්සේ තමයි ජනතාව යවන්නේ. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தூர இடத்துக்கு போய் ஜெபிக்கிறார். ඊට පස්සේ තවත් ටික දුරකට ගිහිල්ලා යාචනා කරනවා යේසුස් වහන්සේ. And after that he retreats to a place of solidarity and then he prays. Can you see all these things? இப்ப விளங்குதா? இயேசு செய்த அநேகமாயிரம் அற்புதங்களில் යේසුස් වහන්සේ කරව බොහෝ හාස්කම් වලින් தனக்காக செய்து கொண்ட ஒரே அற்புதம் இதுதான். තමන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරගත්තා වූ එකම හාස්කම් මේක තමයි. Of the thousands of miracles Jesus performed, this is the only miracle Jesus performed for himself. ஆகவே அன்பானவர்களே, நமது வேதனைகள் அவருக்கு தெரியும். ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයනේ අපේ වේදනාව උන්වහන්සේට දන්නවා. நமது மன அழுத்தங்கள் அவருக்கு தெரியும். අපේ මනසේ මනස්තාපය උන්වහන්සේට දන්නවා. நமது இழப்புகள் அவருக்கு தெரியும். අපේ වේදනාවන් අපේ කනගාටු උන්වහන්සේට තේරෙනවා. சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது கெட்ட செய்தி வந்தா எப்படி இருக்கும் என்பது அவருக்கு நன்றாய் தெரியும். අපි සන්තෝෂයෙන් ඉද්දී නරක ආරංචි හම්බුනාන කොහොමද කියන එක උන්වහන්සේ දන්නවා. தனியா போய் உட்கார்ந்து ஓன்னு அழணும்னு நமக்கு வருது இல்லையா, அது அவருக்கும் வந்தது அவருக்கு தெரியும். තනියෙන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා කෑ ගහලා අඬන්න ඕනේ කියලා හිතනව නේද? ඒක උන්වහන්සේට ආපු නිසා උන්වහන්සේත් දන්නවා. நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா? මං කියපු හැම දෙයක්ම ඇත්තද? பைபிள்ல இருந்து பாப்போம். බයිබලේ ඉඳලා බලමු.
Now, you know what I'm trying to say is that Jesus knows our pain. Jesus knows our depression. Jesus knows what it is to receive a sorrowful, grieving information when you are having a gala time. And Jesus knows what it is to go alone and sob. Jesus knows what a loss is. All what I say are substantiable biblically. Let's turn to Matthew chapter 14. மத்தேயு 14வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். මතෙව් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලගමු. 3வது வசனத்துல இருந்து வாசிப்போம். 2 වෙනි පදේ ඉඳලා කියමු. ஓகே, தமிழ், சிங்களம், இங்கிலீஷ் இப்படி தான் வாசிக்க போறோம். ஓகே. ஏரோது தன் சகோதரனாகிய பிலிப்புவின் மனைவி ஏரோதியாள் நிமித்தம் யோவானை பிடித்து கட்டி காவலில் வைத்திருந்தான். මක්නිසාද හෙරෝද් තමාගේ සහෝදරයන පිලිප්ගේ භාර්යාව වූ හෙරෝදියස් නිසා යොහාන් අල්වා බැඳ හිරගේ දමා තිබුණේය. For Herod had laid hold on John and bound him and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. நான் சொன்ன கதை ஞாபகம் வருதா? சரிதானே? இப்ப விளங்குதா? දැන් කියපු කතාව ඔළුවට එනවද? හරි නේද? Now you remember the story that I told you, okay? Okay. ஏனெனில் நீர் அவளை வைத்துக் கொள்வது நியாயமல்லவென்று யோவான் அவனுக்கு சொல்லி இருந்தான். මෙසේ කළේ ඈ තබාගෙන්ම නුඹට යුතු නැතයි යොහාන් ඔහුට කී නිසාය. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. நான் சொன்னது சரிதானே? நீ அவளை வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னனால பிடிச்சி வச்சிருந்தான்னு சொன்னேன்ல. කියපු දේ හරි නේද? ඇයව තබා ගන්න හොඳ නැහැ කියලා කිව්වේ අන්න ඒ කාරණාව නිසා තියාගෙන ඉන්නවා කියලා පේනවද? பாஸ்டர் அப்படி ஒருத்தன் இன்னொருத்தைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான்னா பாஸ்டர் ஒருத்தர் சொல்லலாமா? තව එක්කෙනෙක්ව එහෙම තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක පාස්ටර් කෙනෙකුට එහෙම කියන්න හොඳයිද? பைபிள்லயே அப்படித்தான் இருக்குது. බයිබලෙම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. நீர் அவளை வைத்துக் கொண்டிருப்பது சரியல்ல. උඹ ඇයව තියාගෙන ඉන්න එක හරි නෑ. keep இங்கிலீஷ்ல it's not lawful for you to keep. நீ கீப்பா உன் தம்பி மனைவியை வச்சிருக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு சொன்னாங்க. keep no good. ඒ කියන්නේ මල්ලිගේ ගෑණිව තියන් ඉන්න එක හොඳ නෑ කියලා කියන්නේ. ஏரோது அவனை கொலை செய்ய மனதாயிருந்தும் ஜனங்கள் அவனை தீர்க்கதரிசி என்று எண்ணினபடியால் அவர்களுக்கு பயந்திருந்தான். பா ඔහු යොහාන් මරන්නට කැමතිව සිටිනමුත් යොහාන් අනාගත වත්රු කෙනෙකුට සෙනග සැලකු නිසා ඔවුන්ට බයව සිටියේය. And when he would have put him to death, he feared the multitude because they counted him as a prophet. அப்படி இருக்க ஏரோதின் ஜென்ம நாள் கொண்டாடப்படும் போது ஏரோதியாளின் குமாரத்தி அவர்கள் நடுவே நடனம் பண்ணி ஏரோதை சந்தோஷப்படுத்தினாள். නමුත් හෙරොද්ගේ උපන් දවස පැමිණි කල හෙරෝදියස්ගේ දුව පිරිස මැද නටා හෙරෝද් ප්‍රසන්න කළාය. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. அது நிமித்தம் அவன் நீ எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்று அவளுக்கு ஆணையிட்டு வாக்கு கொடுத்தான். එහින් ඈ ඉල්ලන මොන දෙයක් නමුත් ඈට දෙන්ට දිවුරමකින් ඔහු පොරොන්දු වූයේය. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. ஞாபகம் இருக்குதா? அரண்மனையில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு பிள்ளைய கூப்பிட்டு என்ன டார்லிங் வேணும் கேளு நான் தர்றேன். அந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா? இப்ப சொன்னேனே முதல்ல. මතකද ටිකට කලින් කිව්වා අර සිංහාසනේ ඉඳගෙන එන්න දුව මොනවද වාට ඕන දෙයක් දෙන්න කියලා පොරොන්දුන විදිය. Remember the story that I told you? You know, he called her onto the throne and then he said, I'll give you whatever you want, darling. 8வது வசனம், அவள் தன் தாயினால் ஏவப்பட்டபடியே யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை இங்கே ஒரு தாளத்தில் எனக்கு தாரும் என்று கேட்டான். ඈද තමාගේ මව් විසින් පොළඹවනු ලැබ යොහන් බෞතිස්තගේ හිස තැටිය කලා මෙහිදී මට දුන මැනවයි කීවාය. And she, being before instructed of her mother, said, give me here John Baptist's head in a charger. ராஜா துக்கமடைந்தான். ஆகிலும் ஆணைய நிமித்தமும் பந்தியில் கூட இருந்தவர்கள் நிமித்தமும் அதை கொடுக்க கட்டளையிட்டு ஆள் அனுப்பி காவற்கூடத்திலே யோவானை சிரச்சேதம் பண்ணுவித்தான். එවිට රජ ශෝක වූයේය. ඒ තමාගේ දිවුරම නිසාත් තමා සමග කමින් උන්නු නිසාත් ඔහු ඒක දෙන්ට ආඥා කොට එනකු යවා හිරගෙහිදී යොහන්ගේ හිස කැප්පුවේය. And the king was sorry, nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her, and he sent and beheaded John in the prison. அவனுடைய சிரசை அதாவது தலையை ஒரு தாளத்திலே கொண்டு வந்து சிறு பெண்ணுக்கு கொடுத்தார்கள். அவள் அதை தன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போனாள். ඔහුගේ හිස තැටිය කලා ගෙනවුත් තරුණියට දෙන ලද්දේ. ඈද ඒක ඇගේ මව් ළඟට ගෙන ගියාය. And his head was brought in a charger
and given to the damsel, and she brought it to her mother. ஹலோ, கதையினுடைய பகுதி 1 புரிஞ்சுதா? දැන් ඒ කතාවේ කොටස තේරුණාද ඔබට? முதலாவது பகுதி. ඒ පළවෙනි කොටස. இப்போ அடுத்த வசனம். දැන් ඊළඟ වචනය. So this is part 1, okay? Now part 2. அவனுடைய சீஷர்கள் வந்து உடலை எடுத்து அடக்கம் பண்ணி பின்பு போய் அந்த சங்கதியை இயேசுவுக்கு அறிவித்தார்கள். ඔහුගේ ගෝලය ඇවිත් මිනිහ රැගෙන ඔහු තැම්පත් කොට පුතේ මම කියවන විදියට කියවපන්කො දෙයියා. ඔහුගේ ගෝලය ඇවිත් පුඩක් කර. ඇවිත් මිනිහ රැගෙන මිනිහ රැගෙන ඔහු තැම්පත් කොට ඔහු තැන්පත් කොට පසුව ගොස් යේසුස් වහන්සේට දැන්වුවා. පසුව ගොස් යේසුස් වහන්සේට දැන්වූසේක. එන්නෝනේ නිකන් අර චිත්‍රපටයක් වගේ. And his බලමු අර චිත්‍රපට ඉංග්‍රීසි හොලිවුඩ් එක කොහමද කියලා බලමු. And his disciples came and took up the body and buried it and went and told Jesus. ඒක ෆෝවර්ඩ් එක ඔබලා. හයි ස්පීඩ් එක ඔබලා තියන්නේ. ගොඩක් වෙලා යන නිසා. இப்போ கவனமா கேளுங்க. இப்போ now read the way I read, okay? நல்லா கவனிங்க எல்லாரும் என்ன பாருங்க. இயேசு அதை கேட்டு When Jesus heard of it, යේසුස් වහන්සේ අසා அவ்விடம் விட்டு එන් පිටත්ව he departed thence படவில் ஏறி ඔරුවකින් by ship வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு தனியே போனார். කාන්තාර ස්ථානයකට වෙන්ව ගියේසේක. into a desert place apart. நம்ம பைபிள் வாசிக்கும்போது எப்படி தெரியுமா வாசிக்கிறோம்? බයිබලයේ කියද්දි කොහොමද දන්නවද කියවන්නේ? இயேசு அதை கேட்டு அவனை விட்டு படவில் ஏறி வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு தனியே போனார். ஜனங்கள் அதை கேள்விப்பட்டு பட்டணங்களிலிருந்து கால்நடை அவருக்கு போனார்கள். இயேசு வந்து திரளாஞ்சர்களுக்கு அவர்கள் மனதுருகி යේසුස් වහන්සේ ආසාවෙන් පිටත්ව ඔරුවක කාන්තාර ස්ථානයට වෙන්ව ගියේසේක. සමූහය ආසා නුවරින් පිටත්ව ඇවිත් උන්වහන්සේ පස්සේ එයින් ගියේ. නුමක් ඉන්නවා එතන. The way we read is, you know, Jesus departed. Jesus heard it and he departed. Then he got into a boat and இதனால தான் ஒன்றும் தலையில ஏறுது இல்லை. මේ නිසා තමයි කිසිම දෙයක් ඔළුවට යන්නේ නැත්තේ. இயேசு அதை கேட்டு யோசிங்க இப்படி ஒரு கதையை கேட்கும்போது ஒரு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? යේසුස් වහන්සේ ආසා මෙහෙම කතාවක් අහද්දී අපිට මොනවද හිතන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. When Jesus heard it, imagine what will happen if you hear something like that. இப்ப நீங்க ஆராதனையில எல்லாம் ஆவில நிறைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க, கள்ளத்தனமா சைலன்ஸ்ல போட்டு ஃபோன் இருக்குது. දැන් ඔබ ආත්මෙන් පිළිලා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා නමස්කාරයේදී සයිලන්ස් දාලා තියෙනවා ෆෝන් එක. அது வைப்ரேட் அடிக்குது. ඒක ගාලා වයිබ්‍රේට් වෙනවා. இங்க பிரசங்கம் கேட்டுக்கிட்டு දැන් මේ දේශනාවෙන් பார்த்தா அந்த நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டாங்களா. මෙහෙම හොරෙන් අරගෙන හිමීට බලද්දී අපිට සමීප අපේ හිතවතෙක් අනතුරකටපත් වෙලා. ஆக்சிடென்ட் ஆகி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு ஐசியூல கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்களா. எஸ்எம்எஸ்ல வருது. දැන් SMS එකේ කියනවා අනතුරටපත් වෙලා දැන් ජීවිතයත් එක්ක පොරබදින ICU එකේ දාලා ඉන්න කියලා. We are in church, we are happily listening to the sermon, and you know, although we have told everybody to shut the phones up, they have just put it on silence and then it vibrates, okay? And then, you know, you read, the loved ones of our family has been taken to intensive care unit. An accident. எப்படி இருக்கும்? කොහොමද තියෙද? அதுக்கு பிறகு நான் ஜோக் அடிக்கிறேன், எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. දැන් ඊට පස්සේ පාස්ටර් විහිළු කරනවා ජෝක් කරද්දී මෙයා හිතන இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சுக்கிட்டு දැන් මෙච්චර කායන හයියෙන් hina වෙන්න හිටියා. வேணா இப்ப දැන් විතරක් ஆமாவா இல்லையா, நடக்குமா இல்லையா? එහෙම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? You know, so far the person was jubilant, enjoying the sermon, laughing and everything, and now everybody is laughing and this person is like, உனக்குதா அப்புறம் ஆராதனை முடிஞ்சோடனே எல்லாம் ஜெபிங்க. ඊට පස්සේ නමස්කාරය ඉවරන ගම සෙරම යාඥා කරන්න. பிள்ளைய கூப்பிடுற ළමයට කතා කරනවා. புள்ள கேக்குது. ஐ ஏன் ළමයා යන
அது போ விறுவிறுன்னு கீழே போயிட்டு பஸ்ல ஏறி போயாச்சு. ඉර දරබඩ ඔහොම පල්ලයට ගිහලා බස් එක නැගලා යනවා. அன்றைக்கு 4 மணிக்கு சிஸ்டர் மேசி හවස 4 ஏன் நாங்கள் டக்குன்னு வந்தோம் தெரியுமா? සිස්ටර් මර්සි ඇයි දන්නවද අපි හදිස්සි ආවේ? I see you. I see you. ICU එකේ. மாமாவா இல்லை மீ I see you. எப்படி தெரியும்? சொல்ல வச்சு மெசேஜ் வந்துச்சு. அப்போ டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னா அப்போ அவன் ஃபோனோ மர்சி உண்மையாக நடக்கிறது தான்டா. මේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි ඊට අද කියනවා මේ අම්මා වාසනී වෙලා මේවයි කියලා වාසි කියනවා ඔය ළඟ ඉන්නවා කියලා කියන්නවා කියලා. இல்லை எந்த கூத்து என்னன்னா அப்போ சேர்ச்சில் இவன் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி இல்லை மாட்டிக்கிட்டான். පාස්ටර්ට තියෙන තරහ ඒ කියන්නේ චර්ච් එකේදී ෆෝන් එක ඔෆ් කළා නෑ. அவன் ஃபோனை போட்டுக்கிட்டு உடனே மர்சி உடைக்காதீங்க ஜனங்களை உடைக்காதீங்க. එතන සහෝදර මර්සි කියනවා එපා එපා මිනිස්සුන්ගේ හිත කඩන්න එපා කියලා. மர்சி நீ டீல் பண்ணு, நான் டீல் பண்ணா போ சொல்லுவேன் தெரியும் தானே. ඔයා මේක හැන්ඩල් කරා ඔයා මේක ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මං කරන්න ගියා සභාවනුත් යන්න කියයි. You know the things that happened here happened 2000 years ago in Galilee, boy. இதே விஷயங்கள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. මේ මේකම අවුරුදු 2000කට විතර කලින් මේ සිදු වුණා. ஓகே ஸோ அப்போ கவனிங்க. அப்போ இயேசு அதை கேட்டு යේසුස් වහන්සේ අසා அதாவது அவன் அந்த எஸ்எம்எஸ்ஐ வாசித்து ඒ කියන්නේ අර SMS එක කියවලා read Jesus heard that. When Jesus heard of it, பிள்ளையை பக்கத்துக்கு அழைத்து அவிடம் விட்டு ළමයාව ළඟට කැඳවලා එන් පිටත්ව departed from thence ஆட்டோவில் ஏறி படவில் ஏறி ත්‍රිවිල් එකේ නැගලා ඔරුවකින් ஜானகவை அழைத்து ஆட்டோவை எடுத்து மொரகொல்ல போய் பஸ்ஸில் ஏறி ජානකට එන්න ගිහලා ත්‍රිවිල් එකේ නැගලා මොරගොල්ලට ගිහිල්ලා බස් එකට නැගලා இயேசுக்கு பக்கம் ஆட்டோ இருக்கல படவில் ஏறி යේසුස්වහන්සේට පව මේ ත්‍රිවිල් එක තිබෙන ඔරුවක නැගලා வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு தனியே போனார். කාන්තාර ස්ථානයට වෙන්ව ගියසේක. உண்மையா பாருங்க இயேசு எவ்வளவு பாவம் இல்லையா? ඇත්තටම හිතලා බලන්න යේසුස් වහන්සේ කොච්චර පවුද? Imagine the man Jesus. He was suffering from that emotional trauma when he heard what he heard. But look at the people. ஜனங்கள் அதை கேள்விப்பட்டு பட்டணங்களிலிருந்து கால்நடையாய் அவரிடத்துக்கு போனார்கள். සමයේ ආසා නුවරින් පිටත්ව ඇවිත් උන්වහන්සේ පස්සේ පයින් ගියෝය. and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. அவர்களுக்கு இயேசுவின் மனநிலை தெரியாது, தேவையும் இல்லை. උන්වහන්සේගේ මානසිකත්වය මිනිස්සු දන්නෙත් නෑ, දැනගන්න අවශ්‍යත් නෑ. You know, the people don't know the mentality of Jesus, neither do they bother. All they need is healing from him, blessing from him. அவர்களுக்கு தேவை இயேசுவினுடைய ஆசீர்வாதம். ඒගොල්ලන්ට යේසුස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය. அப்போ இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாக இருந்தவர்களை சுத்தமாக்கினார். பார்த்தீங்கன்னா சைலன்ஸில் போடாட்டி இதுதான் நடக்கும். இப்போ அதை வாசிச்சா தெரியும் என்ன நடந்திருக்குதுன்ட்டு, ஆன்சர் பண்ணா தெரியும் என்ன நடந்திருக்குதுன்ட்டு. සයිලන්ස් එකට දාන්න නැතම ඔබ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ආන්සර් කරන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. උන්වහන්සේ නික්මවිත් මාත් සමූහයක් දැක ඔවුන් කෙරෙහි අනුකම්පාවී ඔවුන්ගේ රෝගීන් සුව කළසේක. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. சாயங்காலமான போது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, இது வனாந்தரமான இடம், நேரமும் ஆயிற்று. இந்த கேமராவில் பார்க்குறவங்க வேற ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஒரு ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காது தான். ஜனங்கள் கிராமங்களுக்கு போய் தங்களுக்கு போஜன பதார்த்தங்களை கொள்ளும்படி அவர்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றார்கள். කැමරාව බලයි ඇයි මේ hina වෙන්නේ කියලා කිව්වා වගේම ෆෝන් එකක් රින් වෙනවා. සවස්සු කල ගෝලේ උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මේක කාන්තාර ස්ථානයක්ය. දැන් වේලාව ඉක්ම ගොස් තිබේ. සමූහයා ගම් වලට ගොස් Tamanට කෑම මිලදී ගන්න පිණිස ඔවුන් යන්ට හරිය මැනවයි කිව්වෝය. And when it was evening, his disciples came to him saying, "This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away that they may go into the villages and buy themselves victuals." இயேசு அவர்களை நோக்கி, அவர்கள் போக வேண்டுவதில்லை, நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார். வாவ்! ඔවුන්ට යන්ට කමක් නැත. නුඹලා ඔවුන්ට කන්ට දෙන්නයි යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක.
But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. நீங்கள் என்றால் யார்? என்னுடைய சீஷர்கள். நீங்க நம்ம ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ. நாம தான் சாப்பாடு கொடுக்க போறோம். ඒ කියන්නේ අපි තමයි කැම දෙන්න යන්නේ. So you feed. Who are the you? The disciples. So Jesus says we are going to feed them. Okay? அடுத்தது பாருங்க 19வது வசனம் பாருங்க. 19 වෙනි පදේ බලන්න. அப்பொழுது அவர் ஜனங்களை புல்லின் மேல் பந்தி இருக்க கட்டளையிட்டு. வாவ். උන්වහන්සේ සමුහයාට තනකොළ පිට හිඳ ගන්ට අනකොට He commanded the multitude to sit down on the grass. அவர் சொல்றார் எல்லாரும் உட்காருங்கோ சாப்பிடுறதுக்கு. උන්වහන්සේ කියනවා කෑමට හැමදෙනාම ඉඳ ගන්න. ஏன் அவன் நின்னுக்கிட்டு சாப்பிட்டா என்ன, உட்கார்ந்துக்கிட்டு சாப்பிட்டா என்ன, நடந்துக்கிட்டே சாப்பிட்டா இவருக்கு என்ன? ඇයි ඒගොල්ලෝ හිටගෙන කාපමකෝ ඇවිදගෙන කාපම කොහොම කෑපුවම මෙයාට මොකද? யூத கலாச்சாரத்தின்படி மரண வீட்டுக்கு வந்தவர்களை உட்கார வைத்து இவர்கள் சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும். යුදෙව් සංස්කෘතියට අනුව මල ගෙදරකට ආපු කෙනෙකුට ඉඳ ගන්නට සලස්වලා තමයි උන්ට කැම දෙන්න ඕනේ. ஆகவே அவர்களை உட்கார இவர் சொல்லி உட்காருங்கன்னு சொல்லி அவர்களுக்கு சாப்பாடு ඒ கொடுக்கிறார். නිසා ඔවුන්ට ඉඳ ගන්නට කියලා මුන්වහන්සේම කියලා ඉඳගස්සලා තමයි කැම දෙන්නේ. Why would Jesus ask them to sit down? What does it matter if they eat standing up or seated down or while walking? According to the Jewish tradition, you had to sit the people down and feed them. So Jesus is summoning them to sit down. சீஷர்களுக்கு பிட்டு கொடுக்கிறார், அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். රොටි පහත් මාසුන් දෙකක් රැගෙන ස්වර්ගයේ දෙස බල ආශිර්වාද කොට රොටි කඩා ගෝලයන්ට දුන්සේක. நான் ஏகமன் கியூவேனா நிக்கன் கியூவா. Okay? He is feeding them. 22வது வசனம். 22 වෙනි පදය. Okay, verse 22. இயேசு ஜனங்களை அனுப்பி விடுகையில். வாவ். இயேசு ஜனங்களை அனுப்பி விடுகையில் தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி தமக்கு முன்னே அக்கறைக்கு போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார். එකෙනෙම උන්වහන්සේ සමූහයන් අරිනතෙක් ඔරුවට නැගී තමන්ට පළමුවෙන් එගොඩට යන්ට ගෝලයන්ට බල කළසේක. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. கவனிங்க, ஏன் சீஷர்களை வற்புறுத்துகிறார், துரிதப்படுத்துகிறார்? අවධානය දෙන්න. ඇයි මේ ගෝලයන්ට බල කරන්නේ? Why would he constrain the disciples? Because they hesitated, they did not want to go. Jesus is forcing them to go. அவர்களுக்கு போக விருப்பம் இல்லை, ஆனால் இவர் அவர்களை அனுப்புகிறார், வற்புறுத்தி அனுப்புகிறார். ඔවුන්ට යන්න කැමති නෑ. හැබැයි මුන්වහන්සේ බල කරලා උන්ව යවනවා. ஏன்? ඇයි? அடுத்த வசனம் சொல்லுது, ඊළඟ පදේ කියනවා அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு. උන්වහන්සේ සමූහයන් යවූ පසු. And when he had sent the multitudes away. ஏன் தெரியுமா? அவர் தான் ஜனங்களை அனுப்பணும். ஏன்னா அவருடைய மரண வீடு. ඇයි දන්නවද? උන්වහන්සේ තමයි ජනතාව යවන්න ඕනේ. ඒක උන්වහන්සේගේ මල ගෙදරක්. He has to send the people because it's his family funeral. Do you understand? அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? அதுக்கு பிறகு அவர் தனித்து ஜெபம் பண்ண வேறொரு மலைக்கு போகிறார். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ තනිය යාඥා කරන කන්දකට නැගුණා. Then he goes to another arid place to pray. Now what do we learn from this story? இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிய வருகிறது? මේ කතාවෙන් අපිට මොනවද දැනගන්න ඕනේ? யோவான் ஸ்நானனுடைய மரணம் යොහාන් බෞතිස්තගේ මරණය இயேசுவை அந்த அளவுக்கு பாதித்தது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඒ තරමට කඩලා බිඳලා දැම්මා. இயேசுவினுடைய 33.5 வருட வாழ்க்கையில் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අවුරුදු 33 හමාර ජීවිතයේ வேறு யாருடைய மரணமும் இயேசுவை அந்த அளவுக்கு பாதிக்கவில்லை. වෙන කිසිම කෙනෙක්ගේ මරණයක් ඒ තරමට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බලපෑම් ඇති කරේ නැහැ. No death perturbed Jesus to the extent John's death perturbed him. Because Jesus had threefold relationship with John. 3 விதமான உறவுகள் இயேசுவுக்கு இருந்தன யோவானோடு. ආකාර 3කින් සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට යොහාන් බෞතිස්ත එක්ක. ஒரு பக்கம் யோவான் இயேசுவுக்கு தூரத்து உறவினர். එක පැත්තකින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට දුර නෑයෙක් යොහාන් බෞතිස්ත. Okay? In one way, since Mary and Elizabeth were related, Jesus and John were related, relatives. இரண்டாவது அவர்கள் இருவரும் நண்பர்கள். දෙවනුව ඒ දෙන්නම හොඳ යාළුවෝ. 6 மாத வயது வித்தியாசம். මාස 6ක වයස වෙනස්කම ஒரு තියෙනවා. கன்னி பெண்ணாய் இருந்த மரியாளே 3 மாதம் போய் எலிசபெத் வீட்டிலே வாழ முடியும் என்றால் ගර්භණියක්ව සිටු මරියම්ම ගිහිල්ලා கன்யாவா කන්‍යාවක සිටිය
මරියම මාස 3ක් ගිහිල්ලා යොහන්ගේ ගෙදර හිටියා නම් எலிசபெத் கேக்குது එලිසබෙත් ගෙදර හිටියා නම් அவர்களுடைய 30 வருட வாழ்க்கையில் எத்தனை தடவை அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து அவர்கள் விளையாடி இருப்பார்கள் நல்ல நண்பர்களாக இருந்திருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் උන්වහන්සේගේ අවුරුදු 30 කාලයේදී ඒ මෙහෙට්ටත් මෙහෙන් එහෙට්ටත් ගිහිල්ලා යාළුවෝ විතර කොච්චර සෙල්ලම් කරන කොහොම ඉන්නද if a young girl called Mary could go and stay in the house of Elizabeth for 3 months, how close these two families would have been. So during the first 30 years of Jesus' life, these two families would have visited each other on many occasions. And John and Jesus would have played together. They would have been very good friends. மூன்றாவது තුන්වනුව ஊழியத்திலே இயேசுவுக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ண வந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මාර්ගය හදලා දෙන්න ආව ඒ අනාගත වතුරු කෙනෙක්. Thirdly, John was the one who prepared the way for the Messiah, Jesus. So these three relationships were there between them. இந்த மூன்று உறவுகள் அவர்களுக்கு இருந்தன. මේ ආකාර තුන් ආකාරයකින් උන්වහන්සේට සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. அதனால தான் அவர் அந்த அளவு வியாகுலப்பட்டார் யோவானுடைய மரணத்தில். ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ යොහන්ගේ මරණය මේ තරම් ශෝකයටපත් උනේ. ஆகவே யோவான் ஸ்நானன் ஒரு சிறந்த தலை சிறந்த ஒரு நபர். ඒ නිසා යොහන් බෞතිස්ත කියන්නේ ඉතා උසස් වූ පුද්ගලයෙක්. இனி உங்கள் வாழ்க்கையிலே මින් පස්සේ ඔබේ ජීවිතේ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மன அழுத்தத்தை தரும் வேதனையான விஷயம் நடக்கும்போது ඔබට මහත් වේදනාවක් ගෙන දෙන මහත් කම්පාවක් ගෙන දෙනක් සිද්ධ වුණොත් என்னுடைய வேதனை என்னுடைய அதிர்ச்சி யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. මගේ වේදනාව කාටද දන්නේ කියලා අහන්න එපා. இயேசுவுக்கு தெரியும். යේසුස් වහන්සේට දන්නවා. அவர் அந்த உணர்வுகளுக்குள்ளே போனார். උන්වහන්සේ ඒ தත්ත්වය උඩ ඒ වේදනාව උඩ ගමන් කරා. Hereafter don't say who knows my feeling of loss and the feeling that to retrieve into solidarity. No, Jesus went through that. எங்களுடைய எல்லா வேதனைகளும் அவருக்கு தெரியும். ඔබේ සියලු වේදනාවන් උන්වහන්සේට දන්නවා. வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தது என்றால் என்ன? මාර්ගය සූදානම් කරන්නට ආව කියන්නේ මොකද්ද? ஞானஸ்நானம். බෞතිස්මය. So what it is for John to prepare the way for the Messiah? Baptism. And what did the death of John do to Jesus? யோவானுடைய மரணம் இயேசுவுக்கு என்ன செய்தது? යොහන්ගේ මරණය යේසුස් වහන්සේට මොනවද සිද්ධ වුනේ? மன அழுத்தம், මනස්තාපය, டிப்ரெஷன், மனஸ்தாபம், ආතතිය, අධික පීඩනය, தனிமை உணர்வு, தனிமையா இருக்க வேண்டிய ஆசை, තනියෙන් ඉන්න ඕන කියනවා ඒ හැඟීම, feeling of wanting to be alone, desperation, despondency, hurt, feeling of loss, இழப்பு, வேதனை, அப்படி ஒரு தாங்க முடியாத கவலை, இதெல்லாவற்றையும் இயேசுவுக்கு படித்து கொடுத்தது. දුක වේදනාව දරා ගන්න බැරි කනගාටුව මේ හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේට ආවා. ஆகவே யோவான் மூலம் எங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் வந்திருக்கின்றன. ඒ නිසා යොහන් කන්නකොට අපිට බොහෝ ආශිර්වාද පැමිණියා. யோவான் ஸ்நானனுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். යොහන් බෞතිස්ත නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. இனி உங்கள் வேதனை இயேசுவுக்கு தெரியாது என்று நினைக்காதீர்கள். ආයේ ඔබේ වේදනාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. அவருக்கு எப்படி தெரியும்? උන්වහන්සේට කොහොමද දන්නේ? அனுபவித்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඒක අත්දකලා තියෙනවා. He has experienced the pain that you and I go through. எழும்பிருந்து ஜெபித்து முடிப்போம். අපි නැගී සිට යාඥා කරමු.